Hambai, pagi tabok ang sini Presiden no Joraya Farano, bocini bestanggo kong narak jam. Ang sini Presiden PSF ni Mr. Samradewa menang koinai, bestanggo payai kong narakan bagai. Yourself introduce. Yourself. Hambai, abu nong busango asukok saitanguni bini sinumungka hamulo jamatia TSF ni General Secretary. Hambai, jobno na tiba kaham. Tini Januari Black Day TSF ni ngai dosram kami komulong tefa. Puja na hampai na musungo tini DS no. Tai wafanta fakya tini Chief Advisor Bodong Gunang Bisukumar Deprema. Tai Bodong Gunang Upendra Deprema Nesu Advisor. Abniya gulo Bodong Gunang Jagadish Deprema 7 TTADC Bodong Gunang Rabindra Deprema EM TTADC Bodong Gunang Ananta Deprema EM TTADC Bodong Gunang Umasangka Deprema MDC Bodong Gunang Bambal Kumar Jamatia ex-minister Bodong Gunang Rajeshwar Deprema ex-MLA Bodong Gunang Chondodoi Deprema sorry Rupini Bodong Gunang Romini Deprema ex-EM Bodong Gunang Jek Monihar Deprema TWF President Bodong Gunang Sunil Deprema former GS TSF Abniya gulo Bodong Gunang Sudep Deprema ex Vice President TSF Bodong Gunang Ranjit Koloy TUKS President Bodong Gunang Anthony Deprema Human Rights Activities Bodong Gunang Sanjit Deprema ex TSF Bodong Gunang Sukram Deprema ex TSF Bodong Gunang Jek Gita Rani Deprema ex TSF Tai Joto Divisional President Secretary Hayarno Belai Khabai Kubai Hamaya Haro Tai Cino Panda Tabung Cengi Disakan Hambai Belai Hambai sini Presiden no Jung joto ni sigu cini ni program temabu jung tanggai Black Day organize kaya nang kana cini DSF 2019 no CAV ni again so jung kaisa khorang ti salai mani nukhana ni rok agatla rogobu afro cini tabok ni MLA Mr. Biswajit Koloy te cini ex General Secretary borok lead khai jung afro jaga jaya agatla rogo jung protest khaigani Nandanagar hai rogo jung ma khai but TSF siring tongliya jung nesot bairing jagai jung TSF tirprawo 2019 8 January go jung statewide strike da kokha aro gobangma organization gobangma political party gobangma student organization jona support khaika haifano we are very unfortunate sal kathang sini peaceful protest of government of the state the government sini je police prosesan tonglai rok sini supporter de sakawo open fire kemani boni bagai jung TSF asal no kosom sal hai ke black day noi jung amono bisibreng no jung taksa jara observe khai tongo jung TSF a black day no jung palai apa no tongma khamang hai fana jung program musugya sini students rok sini borok rok satok jangmani sini je movement boni bagai jung omono black day ni chute jung message pass khaya musugo ni rok butapok di students rok specially as a student leader ang nirono koinai ni rok tapok di omono boni bagai jung agok thanglai nai
Omunang koi nai sini the purpose black deni. Tabok ang joraya farnai sini chief advisor Mr. Bisu Kumar Devarmano boni jorana na phegani bale. Tini TSA by Ringja Black Day Observation O Dosram Sokmuni Haigaba Chini Rajani Mangthong Ganawa Jeng Kutum Lajak Ang Jotono Yang Buskang Aksujak Chini ex TSA Tai Chini Present TSA Tai sini pori tongai joto atau ngono sobani sibai kaduhan ini dini os halo angno ya paru dini actually o jaga ang hambai roga sirna musungya tamning kake ang sana musungo dini ne o black day dini DSM ni black day ya sara tipra sarong ni black day Sungguh TSM ni black day hidup sibe, nahari toh kayu gelap, jadi pembesar. Untuk sung bocah tangis hobinya. Sana musuh, pilih musuh mana, jadi indek trite, sung jodoh tongo orang puskang asuk jago bahaya, jadi puskang guru suno warning kaya, guru saklai mung saklai awalnya, suno gulai kaya tarik. Abang memujuk mangkakai, bukan mukti kelai payo. Jadi paksa dia taruh, kakala bui sawo. Sheikh Sidul area wo, sie salung liah ni, kakala bui sawo. Tapi taratai, buat dia saya bagi taratunya kakala bui saya tu mana tini, lidah roh. Ayah saya hari saya tu dia saya bagi hamya. Kadu pun angin payo. Asora, lagi paya, amternya taruh betul, amter dengan sengcini tak lain tunggu, sini tunggu, tak pernah bagi samung tanya rano. Takrok, sini, fix maklanya, bubai organisasi supanai, bubai organisasi lagi tongai, amter Pixel maklanya, sing choice maklanya, takrok. Sing pas bosor, cair bosor, engkau jadi pokok tahu, dukhom mani lokno. Ini kisah borok komung jangka, besar salah enggak tay, tay bokomi tamunai. Ampia, ang sana musuh, cara tirpal genangai, palanya. Jadi central committee bo, gerung saja kakek palayo, tirpra, no wacana, tidak kelahiran nani bagai, semai matang lanyai, takura. Tabu gua tidak kiri jauh anggakai, sumpah kai tu apa ni bagai samung tanai. Sigala. Aku ngomong jutaan dengan ini. Kini hari takut, guli nang jagai, bekawa tu ko manoi tongo, sorry kos tongo tongo, bolong ni lo kisah wan sugui nailah. Nugek minik, sireng ke tongo wan sugui naide. Nung ni sak nok kiklan naide, ni takut nok kiklan naide, bahai matong. Abang kisah bawa tengah, ang asal kok sali ang batrong kan sana ni bagi saya tunai, ang sama ni aku lo, tebok raro, ad salo, pilih hayo, os salo tongai lo, tongo, boni kupi bo, jeng tebok kaham kok kenalai, ang sana musuh, orang paika tangka, ampia.
Rajani tahu kayak bukurok. Tini newa sama seng. Pogia. Woi, seng tiga sebab apruan suka. Obo cini kalender program kelaikan cina ini nyo. Tahu kaji di faidong. Apa hanya? Ang asukok sanyo TSF ni coba develop tu TSF long le. Jotoh nana hambai. Belai hambai. Sini ex-presidente tabung ni sini chief advisor no. Belai hambai maya fara. Kaji tabung ang John Ayafar naik. Sini vice president Mr. John. Bono ang lamsogo. Boni John no nampaikan belai. Zora belai kom. Asal zora nagla. Sekarang pula joto kelas fajak joto leaders from kulubung yafaru TSF ningai tinio zorawo amahikino boni bumung naya hangake o black dewo bo khomkhoma tonglak afruni general secretary sini boronggunang Sunil Debarma afruni president boronggunang Biswajit Koloy amahike sini boronggunang Anthony Debarma human rights activist tai sini boronggunang Manab Debarma song tai joto leader tong bayu unpono boroni bumung mana mani karon ke tai sini thajing kok sathane boronggunang Bisu Debarma tai sini daupen boroni bumung nai ke tami bagai boroni leadership bo nesot 11 hours CAB ni bagai andron khaika declare khaika all no disok khlainen bagai after born initiative by TSF buskang forefront of fainai mado bariwo national highway kasuka diri singtam by black the palai sudu abo TSF forefront of himai tiprasana protection nai bagai the city rights no dinai amon bagai TSF andron mak khlaimani diri TSF khayawi tongmang kamo bui hai Niji saksani bagi wansu kake. Tami bagi student organization TSF menginai ma androl makai ke asun samelo. O je bill tu itu mani borok belai ke hamia. Amuni bagi ni TSF rok. A zorani leadership jodoh TSF tonglai rok. Buskang ma buka. Semua hano protect kalian angnai. O bill belai hamia. 2014 ni jodoh je borok pajak fatal hani borok no or illegal babe fainai no citizenship runani. Amosin baik kahamda. Amosin baik hamia ni bakina andron klaimani. Sunduka or gulikomani. Police personnel, state ni government ni police personnel. Bongni mercenaries no use kaitam khlaika. Kharap di guli pari rekha. Sundugo or bubagrani mukti. Jekai jak do MBB club by. Oro yago guli kokjak o mukti tamu khlai sini bubagra bir bikram no boror guli koklang kha amo respect ni kok simia amoni bisingti singta message no khanga ke clear rangkha state government no protect khaina tomo jagawo sini maharaja no kogo tai or ter din khai tomo jagawo bui klang bai kha khakalo guli kokha tar mane no the height of hatredness naslimung punumani busu sizaka amoni message no luka amo mane joli punumani state government protect laina tongmani state government ni jara police tongero or police personnel tongero joto protect laina nangmani protection liya baro abar kogo sing terrorist ya sungna make guli kogo state amo saimara ngai police personnel lobo OCAB against Abang Kamani, tawag JCA yang tamani. Apakah sini bagi sibida? Tawan subi, jotor tong layu. Ono bos ni boro 10 ni bai bo hamia. Sun sime efek ngelak. Bor bai efek ngai. Soka bangai tangai. Luka Androni betai bonu kasum tam luka. 6 schedule area water for sing batil kelari bangka CAA applying dia. Tabuk sarana mari kamosi.
state to Tripura state to implement khairibo boroni citizen thanai thino tite this area premier phono bo state ni bo citizen thanai document dui nai hari bagai sung o black den obo je nukmani sung kok jamani o salo sung jibona pogia sung mutu khari matlangai sini buskang phane rokno tamni bagai hingka ke o sal ka kosom sal jodo tiprasaro ni bagai TSF lead khaitlang ka anglono kinto sal ka kosom sal jodo tiprasani bagai sunok khaklap di guli kokha student movement tini nang BJP khayuni nang basinai nang CPM khayuni basinai o ek niti nai nang Congress khayu nang hai khayu opti party khayuni nike babasino ba nike protect da khlajak no o aim to nini CPM ni bagi ba BJP ni bagi ba omoga jot to boro ni bagi kin o aim hamia o aim jot to boro ni bagi sa kuno party ni bagi simia hai ni ba o protect khayu ba se TSF angolon khayu tini kego basia nung CPM pun kadi BJP pun kadi basia nung jesa party pun kadi basia hani bagi all met omo rogno su party angle ti nasional ni kogia omo ti prasani coba hani nasional nangu omo kuno party ni angle gerai o andolon ka ti prasani andolon ti prasan coba o hana protect haina bagi hani bagi joto takung buku tongai nai tongai rogno ko sung taibo buskang mang nai buskang salrogo je jaga tongi bo black ga palai di phai mang kau phai kuthum phai di karon o bongkha kuno particular party ni black de buya o black de tiprasani black de TSF buskang pi nai himui TSF lead khai tong asuk si asuk kok salia asuk kok sai no ang ozor hai no hai dinini ti phano ya faru boleh hambai ini Vice President no tadi jeng awai thayana tabo ang joraya farnai chini ex president the former TW minister borong gunang member Kumar Jamatiano buskang bhai kok ngarjam babe clear ke sang teman orang senajan am just one bila no tini orang kosong jak tini takut bukan no ang hambai maronai sing borok kisang mano pia baje orang penye dok kubui no ha do pon hamjang nai dok tino kabang mane ta phaika ang krosne bum kuliya joto tino okra rok tonggoro ani sak chalaya ani sak baksa joto hambai wi yafaro teijing sai mano tini black day tando jeng palai obro jeng joto no sai mano pila hambai ronai tini tabu TSM ni existing tini president GS tei bor executive committee tei joto tini phai mada phai no bisikata nang pali hambai maro ang pila nagar sanai tam ni hingke ang mantri ni tongma jorawo ani te basa kok jago onek bora anu phone khaika kidang phone jawab bermaya tam hingke boro khai sabro singya singnani boro pojon nang gya ang tribal welfare minister forest minister itu boro khai sabro singya awri bagai ang bakha belai dukh nangjak ang tini jo ang thangnai kha hospital logolo thanggang orong phaika amrang bar sao nang montring phano even mukhomantring phano nang nin ichani samung khlaimia obo kubui tiprahasta uchon guno justice maya
social justice जों माया अब सत्य आनी गोबांना बरफ दं निजिनि हागो दङै हानि मालिक माया आंनो बारबार मा सावो 60% 70% परिबार ताबो फानो निजिनि जागानि बुमुंकरै जों खासो दं जों तामानखा नि नक थाइसि नि बुमुंकरै नो उन्नति बेव फायदा दिनै कक बरफ 50 फन थांगा जों मा साया नों मान जागा हायदे जोंनो गोबां मा माइथ इनजास्टिस अरे रबिलिटन कुनि बिचार मानखा कुतनाबारि सौजामन जों बानखा गोबां मानसि बरफ बुथार जाखा कुन जास्टिस करै अबर साब कक सानाय बीजेपी कक सानाय सीपीएम कक सानाय कांग्रेस कक सानाय ता मंदिर दं कक सानाय जे मंदिर दं साया ओ सबटिसिने भुल सत्य कौनो साराया जों गुबुयनो कक साराया जों बेलायखौनो पायजागानि गलाय एमएलए माखौनो पायजागो जों मंत्री माखौनो पायजागो जों उ ब्लक चेयरमैन हमनि चेयरमैन कैसे क्वार्टर मानखा पवि थांखा बोरैबा ताखौ आं आगेबो सावो आं मंत्री दंबो सावो आं खुसिया आं सन्तुष्टया आं कोनो खायना करै जों सारायखौ ककजाकफ्राव आं रतननाथ साखा बआनजे कुलुसुङै आंल' साखा तन थाइसेमोन कक सिंगिया बरगे सिउ किन्तु मा साथि प्रधान नेता मंत्री कोनो सोंजागिया कोनो खबर माया तागुमायानो तागुमाया बरफ हाय नाम मंत्र मंत्री नाम मंत्री चेयरमैन आं सारा 4 बोसोर टंका मंत्री आं साइमानो तो पंची बरफ खुशी बोरी बागै तिनी बरफ कम बा ताबो पंची मर जातिनो हामजानाय करै हाना हामजानाय करै आं तिनी कम मा सागातिनो अक्रारनो ताबो तेसेब्रा बुसु कस्त माय दंना ना रां फैसा करै पद खरस करै खायथ'नाय जाब्ला एक मात्र जातिनो हामजानाय बागै दफना हामजानाय बागै अनो पाति खायदे नो पद खरस मानाय रां माननाय दङ आं तेसे प्रेसिडेन्ट दंफ्रो अबे इतिहास मा सानाय आं तो तेसे प्रेसिडेन्ट दंफ्रो चिनजिन चौधरी मंत्री आना बार साका मेम्बर फायदे नों आरो कुनु माया आं साइमानो तेसे कुनु माया नो कस्त खेमा दंगो चाकरी माया रां माया नों ताम हाय खाय दं नों फाय एनजिअ खाय फायदे हान सावबो नों तेसे लागाय फायदे नों एनजिअ खुलाव दे आनो रां जेना मरि नाय बाफ्रा मंदिर दं बसागो आनि तेसे रो नंखाय मासे मासे बेतन मारो हि सावबो नक बारा मारो बेतन मारो तो फनसि तेसे खायनाय करै तेसे फंखाय कुनु रां माया बेकार तो फन तेसे आरो दल दल हि दङ बबनो बाना जाऊ आनो खुद सादा जिन चौधरी आं बुंखाय मासाव एक दिन बा फायगति तेसे मीटिंगो आम कैसे इतिहास सीपीएम नेता तेसे नि फ्रेशर्स मीटो बो आउटला बो फाय एटेंड खायबेगा टाउन हॉल बन पुइला सीपीएम नेता और फाय बो कक सफायगा जोनां तेसे दंब्रो आउन बां बलाय हामबाय मारो दिनै आनि तेसे नो बलाय हामबाय मारो आं आगे बो कक साका आं जोन आईपी दंब्रो आं गाबो कक मासे बखान कक मासनाय आदिसा खायबा आं माने खायखा आं बार साका आदिसा खायदे ता खायदे पाताल गने खायवाफ्रो आं सादा आनि बाजावबो सादा आंनो मुसु गैया आदिसा खायना मुसु गैया आं बखाबाय सादा मिटिंगो साका आं
tamen ati faina ba TSF tongla जों तो मासी किसी सासा जों हाय नाय हदी बाय नाय हदा दो ओइनो खायमानो पलिटिक खायमानो किन्तु स्टुडेन्ट ता जों बर थंना बा जों बागना बा ताको बुखुराव जरा तंखो जों गोथां तंखो जों मार लायनाय दावै थाम खालायै TSM रे साइ थांगा बर खेल खाय दं दाबक ता ससियेल मिडिया नि जुग bone da kaham bone da bor jasai khai tongo ani kabang intellectual tongo di राज्य को agin hai inglish sing bhaino kabang chini ukil tongo lawyer tongo chini kota to officer tongo doctor to engineer tongo kabang mane hakang to tongo we are sufficient manpower in Tripura we are sufficient sing fight man tomage sing bahkara gunang nahi kuwi be sangma tang nai chote be sangma klai nai angkha ko sing join nai Cing TSF te berat nai, zaman saya semusuh nai. Boni bagai ang tini oman kau, ang punya bagian masaka tam seborok kom sengoro. Boni tak bukurok ang kok selia tinggal kena tong kobor kobang kok sanai. Ani jorang kom ang te omor putana nango. Ani bang punya senagar sano, te punya on nagar sano. Orang kok dah kurang duit tongo, mulai nu ang obis naik tongo, ang mungkin payo. जों मुतिया खाइ फैजा जों कगदा खावाय नुवाय थाम आं अनेक बुजा खातेसे खाइब्र आं सबरा जाखा आउटलागो बग्र फाटि बुजा खा खिलां कुखा आं बुजा खातेसे खाइब्र आं मुइतो मानो बरिबो दाखु बुखरो जो तावनादि जों बर कमुं मानो किन्तु गबुइ गाहाम के इसानो मुगाइसि आमेन बिसि गोबां आमन बागै आं सुन कगासिनाय हाइन हाय आं सुरिनाय अतिनि बिसि गोतालो जों तेबो गाहाम खायचिं दफानि बागै हानि बागै जों सामं थांलायनाय अ कक साइनो आसानाय रोंनो आं जतन हाय हाय हामबाय ते खुलुमबाय के बेलाय हामबाय जोंनि सारनो जोंनि लगे ते खरकसा गेस फाइस फाइजाब बरम गोनां टनि देवर्मा वेस्ट जोनाल चेयरमैन आं बोनो कोइनाय किसा पासागै मनि सिनेमा रगानि बागै बेलाय हामबाय सिनि स्पीकर सासाय थां दं बेलाय बरक कम आंले बरक कम जागिया जों कनै कथाफानो खायनाय नांखांखे खाता थैदि जों दंगो तबक आं जराया फरनाय सिनि तिनिके TSF नि एक्स प्रेसिडेंट GS मा तिनि प्रोग्राम आं बेलाय दंथगो तबो आं जराया फरनाय सिनि एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स EM बरम गोनां रमिनी देवर्मा बनो जराया फारो बनि जरानो नागानि बागै जतरनो हामबाय मारो आं गोबां कक साग्ला सिगां कुलियानो तिनि अर्को सिनि दसराम चमनिबो अमो थांनाय 2019 8 तारिख जनवरी आदिनो सेंट्रल गवर्नमेंट केप ओ बिल तिसामानि तिसाय पास खायमानि साल नतैनै प्रोटेस्ट खायमानि नेचु बाय रिंजा बर सिं TSF आदिरो पुलिस रक बाय गली खायबे जाखा सिनि TSF रंनि इनोवेशन TSF नि ऊपर आबनो रगैनो दिने मो खायसा साकस खाकसम नि खायसा साल सिगां पहिलोनो आं कक सालान सिगां बिसेसकै तिनि TSF प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ताई all the office bearers of the central committee as well as sini Biragio committee office bearers to narona hamai maru
तामनि बागै हिमाले आं सैमोना निजे गोबां आं TSF 24 बोसोर मतो आं विदाउट एनी ब्रेक फुल स्टप खायनो आं कन्टिन्यू प्राय 78 नि ट्राइनि सिमिनो आं TSF मानजाक फैमोन आं सिओ TSF खाने बेलाय कष्ट रां पुसा करिसिनि दासिम एक्स मिनिस्टार साइकेल आंखा मने बगे बारो कष्ट के खाइ तमन बगे बेलेके हामबाय मारो तयार विशेष तिनिनि ओ खाको समनि सानो रमानजा काचिनि एडिशनल चेयरमैन चिनि TSF वाइस प्रेसिडेंट केसाम चिनि दाकतो जगदीश देवबर्मा रमानजा काचिनि फाउंडर मेंबर चिनि ताको ओकरा चंद्रधरी पिनी रमानजा काचिनि एक्स MLA केसाम जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर देवबर्मा रमानजा काचिनि एक्स प्रेसिडेंट चिनि मानव देवबर्मा ताउ नेसुनि वाइस चेयरपर्सन चिनि उपेंद्र देवबर्मा तै गोबां चिनि सेंट्रल लीडर्स न आं पाइपले हमजाक माने तै सिबाय आफारो और तिनि चिनि खा कसमनि सानो फाइने जत्तो आनि खाचुकसा स्टूडेंट तैरो गानागिरि ताखो बखरकनो TSF बेंगनाय चबने सिबायते हामबाय माय आफारो 8 तारिख 2019 आदिना अंकरै आफ्रो आं ट्रिपाव निबारे आं केलकाटानि पिटिए ट्रिपाव बनो आनि दादा कसानि बसरानि ब्रेन प्रश्नते आं आफ्रो प्राय 2-3 बोसोर लाइसि मतमोन आजरा आं अरनि गतनातै चिनि रेसिडेंट कमिशनर के चिनि दशरथ देवबर्मा बनि रुमत आं टीवी नाइ फ्रगै नाइ मा तखा डिटेल एक्सीडेंट बेलाय के खादु खुनांखा आदिना बरक TSF रक नेशने दाके और जे आंदोलन खाइमनि और कोनो मते गुली खाने मत कोनो और परिवेश सृष्टि गया ताने बाके गुली खाइका भरक नाइ और ने त्रिपुरा गवर्नमेंट भरने भरक नता दाथक नै बर डाइरेक्ट से बुसिवो आबने बागायनि ओसिने विद्युत केनो फोन आंदोलन खाया आबने मोटिभ छिनुक जागो ताखरो बखरो सयजन सिनि बरंनि पर उनि टाइटो साख्रि मनि थाका आं मागि आनि लगिनि हिमतंगै मनि आं खानाका सयजन उपर गगुलि नांका गोबां मानसिनि ताखो बखरो दुखुमान तानि बागै आरो सरकार दङ IPP बाइने और BJP सरकार जोट बड़ी बड़ी आनी बरौनी प्रोजेक्ट गुली आं तिनि सारे मनो सचिनि खगैनाय बामफोर जे 25 बोसोर 25 बोसोर प्रशासन फरो चिनि बरौन को डाइरेक्ट आंदोलन सुट खाइमान को इतिहास करिखो ताने बाबाय आबो सिमिया और आरी राजन स्टेशियो और पजो गुल्ली खाइके हने सुंसाय मनो तारे लगै आनी हवान अधिकार दङ भारतीय संविधान मते 12 से 35 फान्डामेंटल राइट टू फ्रीडम right to equality, right to against exploitation. सोइटानी ने मौलिक अधिकार तंगो आनी बरोर और आंदोलन खाइमाने पर गणतंत्री बाबा आंदोलन खाइमाने पर आनी पुलिस पर्सनेल वैज्ञानिक सभी कर्मी पर गुली खाइमान बले वाना शिक्षा ताखो बखरो सुदो तारी निसिमिया आं जगन TSF प्रेसिडेंट दंफोराव त्रिपुरा जो गोबां गतनांखा 1995 सालाव अरनि नेता और राष्ट्रमंत्री परा आदर गसबदे मुख्यमंत्री दङ दल सब चिनि एक्सट्रीमिस्ट हक आक्रमण खाइकन आल पर रिबेन हिसाबे अनि राजा आमानि ते पारा राष्ट्रमंत्री
কই গুলি কক্ষা মুসু কক্ষা বুড়িরম রেপ ফেলাইকা মাল লুট খাইকা সব জাখা খরকসা পুলিশ যে ইনভলভ ফ্রেন্ডের আমজাও তো তেসার পুলিশ আর কোনো ব্ল্যাক ফ্রেন্ড যে যে ইয়া করতে জলদি খরকসা তো পানি চেনের জাখা রিজা জাখা রিজা কিয়া 1996 সালে রাষ্ট্রটা করতে পারেনি করতে যেদিনও পাকিস্তান বা অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট ফাইনাল খেলা সারা পৃথিবীর বড় লোক তং থবই টিভি বিখানা সিদ্ধ মানে যারা আনি করতে পারেনি বড় লোক 100 পরিবার মতো খবই থাপলাচারির জাখা বেলেছে দুঃখ নাগো আমাদের প্রতিবাদে আমি তিনি সানানো মসগ প্রতিবাদ থেকে আনি তাকে বড় মুপেন দেব্রম সাকি দङ বনি ব্রিটিশ উল্টা কেস ফাইও কামা কেস পা বড় গাইমা খাজা অদর্শ আজরো যে ইনভলভ দङै দেশর যখন ফাঙ্কা পুলিশ বড় খরচ পানো পানিশমেন্ট জাগিয়া তারে বাগাই 1997 সালে দাখুম বাড়ির ঘটনা আর একই এক্সট্রিমিস্টে পোস্টাই দেশের জনপদ কক্ষ এমনটির বেলে খেদুক খড়াবো ক্লাস 9 পড়নাই দিন দিউছয় বাউস্কো থানাই ফ্যামিলি বড় সাকরামো নিনে এসএডি বুলেট বাখে বড় কক বড় ইউরি নাই সারা বড় বাড়ি তুই থপ 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 ফেলে বড় সাকরাম তুই থইও ইউরি নাই বড় আমেরিকা প্রতিবাদ সংতে সে প্রতিবাদ খাইয়া হ্যাঁ আর যে ইনভলভ ফেলেও তিনি সুচরা কোনো পানিশমেন্ট দেখা রিজেক্ট করো বখরো বসনা বিশাল তাই খাসনা অরণিনে তানহে মনো আইএম সালেমানি को आश्रम असरवाजा पाड़ा सालेमाबे प्राय 26 किलोमीटर आजराव आं टीएसएफ नि प्रेसिडेंट दङ राजेश्वर ब्रह्मा वाइस प्रेसिडेंट सिन मेबार जमते जेने छगडिं खना आरो दंसाति प्रा नितेरित प्रा कगै पथरका तेसरो आं निजेनो सन्नन पत्रिका त्रिपाल गरपन जखन फुका संखा आजरां आजरासिनि सुभाषि तलार पत्र दङ अलगने 72 संखा हाई कोर्ट केस फाइल खाया कोर्ट केस फाइल खाया आं निजे नङैनो रखा बियादे कमिशन गठन का कया सरो आब्रे बियादे कमिशन जज केस खाइमानि पर इंटेन कमिशन जन मार्का ताखरो बखरो बरो आजरा नीतिराय दंसति प्रासंग हो प्रायरा आंनि राष्ट्रहर नाखै दङ आसारपुर राजापारा जों ठीक मते शुद्ध बनो कम्पेसेसन रिसिमिजन बनो माबा पारिरु कोनो पानिशमेंट जागिया गोबां मा गत तक्सापारा तक हलिबारि गोबां मा हानिंगौ अरचमपरागर सकजा जांमानि नि महारानी उदयपुर मानि सकजा जागमानि अरनिनि बैदकप्रा सकजा जागमानि अरनि तामैनथिनि अर खरबनि रबि बेलितन पानिशमेंट जाखा गोबां मा बुरि बुरि गतनाङै दङ ताखर बुक्रो कायसा पनो पानिशमेंट जागिया तारे बगाय प्रशासन सिनि यागो करिथा दा करबो अरसं सालाया ओ हासिनि नैनाय ओ हासिनि अर राजा दंमानि हायरिबा जों राजा दखन दखन सिनि यागो जतन प्रशासन दंमानि हा जों सायमाले अर राजा दंमानि 184 किंग 180 king was ruled here in Tripura. हम कुरुड़ी निकले छोराजन बक्सरों नि सात नग जागिया बड़ी बागे अंक बंग कोक सना थंगे कबंग मा कोक सदन दं ताकरो बकरो औरत सुदु अमस्निया कोई बथाजा मस्निया औरत सिनि से एमएनएन जे बिल खेतो बिदाखा आबो सिनि बागे बेलाय खे आबो दंसने याग संथानाय बड़ी बागे आबो न दिबो सं रोज खा कसम मातिनि मा ट्रेलियो आं तिनि साना मुसु तिनि ताने के बरो कम ना और तिनि तांगे मादक बारि सिमिसिन माने ति प्रतिबाद खाने ना सारा ति प्रागनाङै छ
오 살아서 어머 한야 살 갖고 섬산에 빠르게 나고 여러분 어디니 치는 세면면 빌 이제 앞으로 프로답 회자가 못 치는 오라 마도 바린 바게 치는 디바 사라들 또 치니 버러럽니 말로 버러니 바게 시하고 비포 ang kabangmasan ng musong nito kuro ang tinisanay desep ni jadi darati samtana nang belai appreciate mat khayo boro kosu khainai buma bu phane yag jan sibane pori nei boro dikina oi dau da phane bagi samung tang tongo bari bagi ang borong na hambai desep ni kormi rong na hambai maro ang khajunai phani salaga boro taibo chini borong na mobilize khainai school mobilize khainai chini borong no chini dophani andolono taibo saktar ei andolon jodar khai manana kha ani asanari no ani kok bharati samonoron mathaka hammai klumka chini desep ai loktam chini borong dophani ai loktam hammai klumka belai hambai chini sarno jeng ang kisa jornawana jeng pogai maya adino je guli nangnai rok ang personally call khai ka borok no e sini thui thangnai ni nukhung mantilal kaipeng ang borok ni family no bang call up khai ka muitoma kangke belai dukho nanggo tini borok no ringjak boni bagai nirok tomung no sok phaijak angke buskango phaigani bagai ang nirok no koyo sok phaijak de chini Montreal Kaiping late Montreal Kaiping ni family sok phaijak de okay kerinya je 7 injurung nai Sumit 8 Sumit Pahar Modom Rabi Sankar Noni Lalit Hiren Mia Samen tu datang क्या वो करी जे family ni borok fana tu datang na boni friends by akiting okay borok family ana jeng borok no moment to kisi sa borom rogani hnoi jeng ready khaijak tongmani heba borok kriba paidi jeng ago goi thanglayana tabok ang joraya farnai ini founding members TSF TXEM borom gunang Chandrodaya Rupini no ang bono koinai buskango phai boni jora no na phaigan bagai jotono sai kaham tini nangkukmai sal Kosom stal ba black day OTSF by Kobokzak taglai 5 years palajai tongo খুব সম্ভবত অর্গানাইজ ঠিক মতন লিয়ানা একদম কম তো ইয়া সলিড রবঙ্গো संतीस माइमा तांगाय बसकांनि नेक्स्ट इयारो तिनि बरक साइ चार डबल पांच डबल खाइथों और ब्लैक डे पालायना बागिनाय किसा समाय तांदि नैना कबकजौ एनीवे ताउक प्रेजेंट टीएसएफ नि प्रेसिडेंट ताकुब सम्राट जीएस कानाबालजाक हाकुलु তাই অন্যান্য টিএসএফ নেতাবক নিজে লিডার্স রক তারক টিএসএফ নি কবাং লিডার্স কেউ প্রেসিডেন্ট কেউ জিএস কেউ ভাইস প্রেসিডেন্ট এর মধ্যে পজিশন মোতাবক সিনি
tiba motha bai songjak TTADC ni Boromrang Chairman Takung Motom Jagdish Deborma MDC Umashankar Deborma ROX MLA plus DS Taku Rajeshwar President Kesam Pesing Satangga Taku Romani Ani Kamini Joto Raja Kesam Joto Bung Salia Somoyang Naya Joto Jara X TSF Joto No Ani Pokoite Ting BC Inggris BC Kitali Hamjang Machi Baya Pare Barasake Kok Sawan Para kaisa sanamu sungawono TSF 1968 to ani nogana nangmano Kalabagan Guru Saran Thakur Para JP School now high school Awo kami ke Ravi Saran Thakur Para kisa mas abo itihas ekdom eknik I know the Bishoni Para about 2.5 kilometers in the open. Asomaya maybe class 8 Tabu TSF ni any program Jodi ang Ringja Kanke invitation nangke ayakta panang yakaya. Karang Angelik Dol Kaipano TSF hoite ang Angelik Dol Daibarungu. About that time, Taogyong Tansa Buwere Tansa Asomoyo TSF Kormosai Tigres or Tigres in that Orokongo. Apparently Tuesdays Tripura Ocha de Jugusumiti. Taogi TWF that time Tiba Sundari Naribaheni Eka program Kayo. Ebong Asomoya TSF Tomasoyo Tuesdays Tigidaro Paya, Sen Tuesdays the night, TSF in the Basumaka. Again, Itias is a mouse. As I Itias Pogya, Amayang TSM Pogmaya, Jogon student of my Malake, and in the student Monacata Kano. And you motor on an idea Kakana. El Angasa Kanai, Type Pondro Kuribo TSF and Tome. After Sunge, and Onek TSF fan, CM Takai di sini. Borok Sorgo Tanka, Bung Masanai, Ani Bondu, Omio de Burma, Bonu de Protocoloi, Borok Sorgo Tanka. Tahu kisah masa male, orang setengah lagi sini bikin Sar, Presiden Ibramota, bini logi Fajar Kusum, Rangkal, orang orang Bung kena. Bo bodybuilders, Tribra John the champion, Tribra Kumar, Tribra Sri, Hakemanjak. Bo Sasto Samodes, Saladi Sali Salaka. Saat negata wo yang hangi tungku. Gawo mas sautini ang Des Seva Jati Seva Tribra Seva kanyang ke susto buma tongai. Kay susto tonga baginay. Bisi adino 30 menit. Yoga makanai, ason makanai. Enggak kaham kainai, des seva jati seva tiba sana seva kaimanai. Ambagi ang ready normal from abaginai. Jayok adik thangli ang, keseng, oh bunyi bersawai, satok jamang, tinggal sugus kopaikan. Tini ang saya lagi salangkan leader ro. TSF Angelik Dol ni bagai, oh edisi bangzak TTADC. Oh TSF ni bagai CA edisio kategori India. Obat TSF ni andolan ni fasal abasan. Kaze otito kai peka tahu kai tunggu. Aw puro doktor saka jara TSF kanyero. Langkusa sotolya. Onek kosto kai matung. Agi se mahini kosto kai matung. Tobo asuk kai nai. Sini borong ti basana hamjangan ya ono fosol এবং এক সময় TSM অনেক নেতা কাহাম প্রেসিডেন্ট এখন অনেক নেতা কাহাম তঙ্গ থিলাই যাখা এবং অনেক কতর অফিসার মাইকা ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর কেবো খেলা জয়েন্ট ডিরেক্টর এডুকেশন আমা হাইসা বাইকা আবো TSM নি ফসল এনিওয়ে বুসকাং বছরো কামকে পালাইনা বাগিনাই Ready to me,
koino ani barasa kokses kayo jotuna hambai TSF long live black day kalakana hamya thank you khulumai belai hambai sarno haji tabok ang joraya farnai chini ex TSF borong gunang Sanjit Debarma bo puskang pai bani kok naragan bagai হামাই খুলুঙ্গা যতন তিনি অকসম সাল অর্থাৎ ব্ল্যাক দেহ ভাই মঞ্জাক ফাইনাই যত লিডার্স টিএসএফ নি কর্মকর্তা তাই যারা সদস্যা এমবিবি ক্লাব নি কর্মকর্তা তে মেম্বার্স ও আম চাইনি যত তাকক বুকুক সঙ্গ চবানি খুলুমাইয়া ফারে কক্থাই দুইজু সামান জোড়া খুব কম ani kaham bokta borokte bo kaham kok sai khanari wana o black deno tui ang 2-3 min baran nahar gelak kok khai ektano kok sanai ang ta dini o black deni dino sung kintu thancha tabu awas thancha hene o thancha no tu unai kintu TSF no puila obo kintu ঘটনা जों যখন এক্সিকিউটিভ বডি কমিটি গঠন খাইও যত কমিউনিটি নি বরক আরো খবজানার বাগে চিনি আওয়ান সুমুং আপরুন চিবিনে তব আনি যারা সিনিয়র সুংথং এর পরবর্তী যারা লিডার্স বরক যতন কিন্তু ভগবান সু আব দরকার কিন্তু তাবু কিছু কিছু জায়গা নুক যাবো ভেরি খুব দুঃখজনক তাবুক তংখা নিনি ক্ষত্রিয় সমাজ সুংথং নিনি জমাতিয়া রংনি হদা রংথং নিনি বুরু রংনি উংথং নিনি ত্রিপুরা কমিউনিটি নি চুবলাই বুথং থং বিভিন্ন কমিউনিটি গা কলে রংনি কিন্তু নুকজাগো অনেক সময় অনেক খানাও যে আনি অবন কাহাম হাইর কিন্তু অব খুব দুঃখজনক ও রোগ যদি বেশি বাড়ে থাকে আগামী দিনেও অব চিনি বিসিঙ্গ একটা হুমকিনি কারণ গানো কামি আম চাইরগো তাও নুকজাগো অনেক সময় পান্দা বা ত্রিপুরা রগ বো হিন্দু বো খ্রিস্টান থাংলাইয়া আমসক বখা সিগন খাই তং হেং লাগলা বো হিন্দু দ খাই খ্রিস্টান দা খাই জৈন দা খাই ধর্ম দা খাই আবো বড় কইয়া বড় কংখা আনি দফা जों ত্রিপুরাসা আবসে ভগবান সংনাই সাবো তামো রাজনীতি খাই সাবো তামো ধর্ম খাই সাবো কলই সাবো জমাতিয়া সাবো দে বর্মা সাবো রিয়াং সাবো কাইফেং অবো বড় কগিয়া অবো কিন্তু খুব ওয়াংসুকতাই কাজে আগামী দিনও অবনো খুব ওয়াংসুকতাই চিনি বিসং অবো যাতে মাথা সারা রিমায়া তৈ जों আমদিকে মাতংনাই যারা আবন বাগে মাসাও TSF নো কিন্তু চিনি দফানি বিভিন্ন হামগ্রাই নো কিন্তু ওয়াংসুগো কিন্তু TSF নো দমন ঘেনেন বাগে বিভিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত হিন্দু যেসবাং উঙ্গো থাচিঙ্গো চিনি মন্ত্রী গসা মেবরো সাইতাকা সেই আতিসা গঠন খাইজাকা দুঃখজনক TSF নো সবাইনা বাগে TSU খাইজাকা তাও তৈসা TISF ইন খাইজাউকা जों কিন্তু বারে বার চাও যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নি বেনার স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন উংখাকায় পলিটিক্যাল পার্টি জড়দন সিং সাসা তখন বাম শুনো তখন আতিসান অবস্থা নাই নাইদি TSU ন অবস্থা নাই নাইদি কিন্তু TSF যেখানে আনি দফানি হামখারাই নাই দङ আনি দফানি কক ওয়ানসুবই দङ আনি দফানো লিডার সনামই রহরো সেই TSF ন বারে বার ডিস্টার্ব ফেনা বগৈ বিভিন্ন চক্রান্ত সাবলি চক্রান্ত ওই সাইমিয়া বিভিন্ন স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন খাইজাগো খুব দুঃখজনক আর TSF খাইবানি হামিয়া কক সাবান কগিয়া কিন্তু TSF তো তিনি জড়াতেই সবসময় চিনি দফানি কোনো ওয়ানসুক দङ বলে কোনোদিন দফানি হামখারাই খাইয়া সিরিং তক আমতি বইয়া আবন বাগাইনো जों যদি जों থানসা তংলাইয়া হিংগাই আগামী দিনে কিন্তু তিনি এই যে ব্ল্যাক ডে আমতি কতবার ব্ল্যাক ডে খাইনা নাগানা ত্রিপুরা সারক जों साइबनो की पोस्ट वानजै बसार कोनो दिन सह्य खाया अब अफिस थं निनी राजनीतिक गतं थं जे कोनो जागा ब्रक नै आबन बागेनो तिनी दशरथ देव थार्ड टाइम से तिनी मुख्यमंत्री मसायो जेखाने अचल रंगनि थाका बरंनि तो जलि माने सांगातिक दंल चीन बरक जदि की पोस्ट थांगे जतोई बुसकां कक सालाय दं बर किन्तु बर नासले माने सांगातिक दं
Ngiyakai ambulance jekhane thang tongo patient abno nung bahage kasuro boi tamjoge bro buiman ba busuk naslebani juri tongkai busuk naslebani tongman bagi tini Maharaja Bir Bikram ni om station bro kogiman busuk nasleman tongkai wansukman nai abon bagi no chini thamja khubino tongkai kajei কর্মচারী অংথক স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন অংথক বেশি ভাঙমানি ছায়া जों साइबानो कर्मचारी बागे টিউকেস 7 কাইতো এরপরে ফাইগা টিউকেস যে তারপরে তাউতে তেগেজ তামুকা আবো কিন্তু খুব দুঃখজনক একটা তংহি তাম খাওয়া যারা ন্যাশনাল পার্টির অভিজ্ঞতা তংই ওর যারা খাইনে র বড় সাইবানো ন্যাশনাল পার্টি থাঙ্গে চিনি जों তামু চিনি দখন বাগে তাম অনসুক মাকা যাও আং বেশি কক সানা থাঙ্গিয়া আনি কক আবনো जों थानसामा तंनाय BSF लंगलेप Tiprasa borok khoda longlip belai hambai jini sarno faidi jeng tabok joya farnai jini TUKS ni president borangona Ranjit Kalaino boni jarana Afrika ni bagai Tini TSF by Kobokjak Black Day kita kosom sal orang majak penai jo to anchei okra tai ani khajani student ang khorsa ke bumung tai changa thana dia thaisa kok baino tini khadumani panda phano actually khadumani pandawo hambairo kleb roga horo udistri ase nugu phiaba hebano tini o khadumani bising ti phano ang norno ani paithaya hamjamaya pharei ang sudu mane du ekta kok saino ang oroni nokra thangnai ang jarano asuk laidiglak belai kha duo ebong kha somsai matongo mo taboni chimiya kabang mas halomne jung khai theka chine titonarone bukuo kutna bari hoite arambho khai yang kancon bari ni holdi boro holdi ni dia ro bara rogo tukra ka tanjang mara komand kuna bo abu kubui ko fiaba o sie bino tuyui sara north east ni বন্ধ তুই যে जों ও জায়গা সরকারনি পক্ষেনি যে পুলিশ দিয়ে সারবাই যে ককজাগৈ থৈমানি দুখুমামানি অব বেলাই খেনো খানাংমানি কক অবশ্য আনি সিমি যাবো সারা ত্রিপুরা জন্য খানাংনি কক এবং খানাঙै দङ आं होनो जों दिनै अर बरक कमिया बरक गोबां मासि तांनि फले Cini bersama je neti torero asuk zat colo panuna noi, obai jeng borok kom maya, obai jeng borok kom maya joto panunai joto kok sanai cini obas kene je neti torenai borok si, boni bagi jeng khatinya ni kok ya, beskango colo tai bu panunai bagai cini cobano karak kene ni bagai, olama senamuni mani cini tini o Dosram parwo guli khay buthar jangmani ege OCAB notuyei Tripura Tribal Employees Association tatha TKS wahino kaisa committee parliament committee wo online ti borno jung email amani yagulo Tribal Employees Association kaisa boro letter issue khaika noni jodi in physically bokte botong hangke norok Parliament bobone annexa room ajaga phai norok sorasori no kok sapai mano opono jodi opus kai kai nei hinja kangke Tribal Employees Association ni approve General Secretary by Office Secretary thangai o CAB no protest pe phayo bone bangai TUKS ba Tribal Employees Association ba jara kormosari ro opono sajagiya ba kirijagi tongnani kunu অর্থন করি হিনে আং জংনাও যতন বসকাং নুক জাগৈ অবনি বাগৈ হিমনি নাঙ্গनै আং খাও জংগো ফিয়াবা
गोबां माने फासिलिटि कक सानानि चिनि बसाङाव दङ हायपानो जरा बेलाय कम हायका चिनि बसाङाव चिनि सार सं गोबां मातायबो बरक त इतिहासनि कक बुसाय खारानाय बनि बागे आं निजे बुसाय माने फियाबा आंगासो फलो गया आं सुदु किसा कक कातारे कान थानाय सच्ची आं आंनि खाजोनि स्टुडेन्ट दङ आं अमन सानानै मुसुं जे बसाङाव चिनि जबा खायनायनि बागै जों तियार मा दंनाय रेडि मा दंनाय बसाङाव चिनि ताइबो करेक्ट जबा खायनायनि जरा फाइ दङ अ जरावो निनि ट्राइबल स्टूडेंट फेडरेशन त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन फानंथों जत स्टूडेंट सारा त्रिपुरा स्टूडेंट जतनो थानसा खायै बसखांनि जबानो खायनायनि बागै जों रेडि मा दंनाय अबनि बागैनो दिनै जोंनि बसखाङाव जत लिडार बसखां नुजाक फायु जे स्टूडेंट दङ बसखाङाव तै उलकगनो तै आन्दोलन खायनायनि बागै अबनि बागै आं आसुताय क गोबां साया क गोबां साना थाङा आंके ताइबो फायनाय अब इमोसनेल नंनाय नियाके बाहाना बासि मुजुनाय बनि बागै आं गोसो कक सायनो आंनि आसा दङ बसाङाव जों जबा खायनायनि बागै नर रेडि दङ होनै जतनो हामबाय बेलाय हामबाय जोंनि TUKS नि प्रेसिडेन्ट फायदि जों ताबो खोनालायनाय आज दिनो जे प्रेजेन्ट दंनाय जे ग्राउन्ड दंनाय जे लिड खायनाय जे कक्सनाय रंनो हस्पिटाल लांनाय बनि खुक्तै जों खोनालायनो जोंनि एक्टिविस्ट ते ह्यूमन राइट्स बेलायनो सिनिजागो ते सरनो जरायाफ्रानाय जोंनि बरम गोनां एन्टनी देवरमानो बनि जरानो नाफायगानि बागै Belagi hambai, tay jatuhno dupur kaham, ang pulan koi nai, tini jeng jatuhno ro khas homani din hene palai jeng phalai jak, CABO protest khaye, sini takuk, Ravi Kumar, Lalit Mohan, Sumit, Pohor, Shankar, Borok, tay Sumin Song. Motom song, Sukanto song, Katang Tongku, Saka Kaito Naharma Bagay, Borno Sung to bottom no Ritongo, Hypano, Apisino Shibino, Soba Kaino, Tinichini, Montrila, Kaipeng, Lama Soma Bagay, Partini Kas Homatin, Bonasum, Joton Basa Way, Admit Kisa Palalayan. Time start. Up. Asuk Badi. Kubi Kok, Hacheng Sini, TUKS ni leaders Haitangka, Ang Babuno Puto Sau, Sung Jotono Mahabharat Nikahini Salayuna, Sung Mahabharata Tamakana. Pass by 100 putra 1300 natin आपने से सोबा खाई पायु ताबुक जलते तिप्रा सरक ओ हासेक जगै दुई तो फबाय जतो नाजा थामन यागलुबो
जे लिडार दफान बागै हिनि चबा खाय तंनाय ताबुबो गोथां तंबायखौ जे थै थानाय असंख्य याका थानाय हानि बागै दफान बागै बर लामा फुनुगै नन याखलि क्लांनि थाङो ओ याखलि नन कादे ओ स्टैंडर यासादे नै आबा हेकन तिनी सुंनुगै तंगो चिनि लिडार बताबो बसखाङो 5000 आबन सुगनो तिनी चिनि टीएसएफ सोरंनाय चरायरक तिनी नरक जतन लीडरशिप नावै ताबो चेङै फाइ दङ दफानि बागै ताखौ थाइ बुखु सानो मुसुगो तिनिना हाय दिनो जों बुनि दफानो दुसुलायो बुनि दफानो जों यासि पॉइंट खाना लायो किन्तु आं सानो मुसुगो तिनी जों जुदिनो थानसाखै तंखाङाखाय जोंनो केबो कुनु मुंसादा खायमान कुमो मानग्ला कुमो आगे ट्यूजर सनै पॉलिटिकल राइट ने बागै चबा खाय फाइक्या आफुर साबतं नेशनल पार्टी खायने के सीपीएम रक हंगाखाय बुयायं दालसा खाखाय बबो दाल न सानाय बगदक साखिनो पगि थानाय दफा केन्तो तिनी ट्यूजर मुया सारा चाखि जानाय जिना बारन चिलि खगै दफानि बागै चबा खाय ताबो गोथां तंबायखौ ठीक आजरनो टीएसएफ अबा हेकेनो पाराल खाय जबा खाय फायु दफानि बागै पुइला टीएसएफ बाहेके जबा खाय फाय निजेनि कालचार निजेनि सिनेमा निजेनि कानमु आबन सायगा थिति नारं दे आबन बागै रिगना मा कानाय रिसा मा थिनाय को परमा सानाय रोमान स्क्रिप्ट मा सानाय हरि जबा खाय फायु आबन रिजल्ट थिनि जों जे रिसा का दै तंमानि रिगना कान तंमानि तामने के दफारक कसारो जों इंडिया में मानसे थामने परे जिनि अ कल्चर जिनो सिनेमा जिनो चामुं कमाय थांबाय क्या कमामानि यागुलोनो तिनो अ सबानो मा चेमु आ चबा चेम फाइमानि बिसुगो तिनि जोंनो बाटा खायनाय बुसुगै बाजानो साबो जिनि तिप्रासानो ताबुबो हानि बागै चबा खायनाय दफान बागै थैनाय हने तिनि जोंरो कुथुम लायजाक तिनि बसिनि दफारनो केबगो आबन बागैनो ताखौ ताइ बुहु जों सिनानांगौ लेखा परा परिवै पीएचडी डिग्री मान खाकनो नों सिके तंमाया आगेनो बुरा परिसं सावो कपालनि साय या सुसुगै मायना हनै आबन बागैनो ताखौ ताइ बुहुरो नों लेखा परा करि फानो मानो एबीसी सिमायना फानो मानो तमखाय नों दफान बागै वान सुंनाय बरक दफान बागै खलायनाय बरक दफान बागै जारांनाय बरक वान सुंना गोरों ए आबस कुबै सिकित हनै हिनजागौ आबस कुबै गोरों हनै हिनजागौ तिनि सुंनगौ ताखौ ताइ बुखौ साकेरि खायगा कब ट्रांसफर ना किरि जागौ दफान कक साइमान्या साकेरि खाया कामि तंनाय हिकाबो रेगा बानग्ला हनै दफान बाय कक सालिया सोलोंनाय रब सोलों पाइखा काकाय एमए बिया पास काकाय साकेरि मागला हनै अबा हाके चबाव अखया तिनि साकेरि खायने रग हिकाबो ट्रांसफर गनो प्रमोशन मांगला आबो हनै कक सालिया निनि 11 12 13 लाख तिप्रासा आबा हा जुदि लगै तखाय साबा कक सानाय निनि बागै आबन बागैनो ताखौ ताइ बुखु नों कुबै गोथां तंग्रा मुसुगो तिप्रासा नै सिरिजाना मुसुगो अ हा आनि हा हनै साना मुसुगो हनै गागाय नों आ किरिमाना किरिया खाय नों चबामा खायनाय तिनि सुंनगो तिनि टिउजेस आगे खलाय फाइनारक आपर आइन पिटिं माइया खलाय फाइनारक बाक्सा साख्रिया कारखा बाक्सा लुकुं या कारखा टीएसएफ खायमा बह माइ करे अंगिबो थैलाका
cerita proses sono sing pogimanya tebak kemama tisel bidara tongo aba hai kai tofan bagai lang masuk pheri thanai rok norak apa rok no butuh mak khai nai tino black day hne tangi palai jak black day palai jama karan lo tahok tai bohok ti prasarok o je guli kok jagai thui hawa khikla nai bororok tini tipra hane lai bumau siklangka ang se kubai tofana hamjang nai ang se kubai hana hamjang nai aban bagana khakla phele khakla to guli koi layo oba kaisa lai bumao history sijago o history no mutu marang na ke sabo tini norok je a jorawa grei a jorawa asayako tini je asaynarok tini je sinarok borok sai manai dofar borok o hane bagai o mukumone bagai o culture sirmune bagai soba khainai rok bor tini bulir kogai hawa thima khiklayu abon bagana nengak tini dahai sal 2024 ro samai matang nai kubi do ang kethang tongna musuk ngakai ani khakhala phele bohor kusukai ti prasah ni hina musuk ngakai risa yagoti thana musuk ngakai rigana chamote kane thana musuk ngakai kubi tini dahai salo samai matang nai dofan bagai ang tongo o hane bagai ang thinai o hane bagai ang coba khainai hne samai matang nai hai kese kubui ni de bahan buthoi je thui tong mane dit thui jo dada tong mane nang tungui phainai tungkha ka kese kubui hana hamjama tamo nang sai manai sum tini sini life easy sum buya hai tu khomanya ko Manipuro thangnai de Nagaland thangnai de borok busuk thika soba khai busuk thika borok ketu sung o thina de kiri jamani kes khaina de kiri jamani police no khai kiri jago jong soba khai manya jine right to mana ponta sung sai manya ne kubi kok no bufro saiman Jeffro nini right nung saimano Jeffro nini matha nung saimano Jeffro nini identity nung saimano Jeffro nini dignity nung saimano ajara nung puno samay kiriglak karon nung siu nung saimano tajang sini takhok okra sonjib sai thangka dal bidal ngai jeng taglajak dal bidal ngai jeng khlajak ketu sung tini kubui dofana hamjak kai angla kaisa nuhuru abo ngetamo kaisa tiprasa hawa tiprasa no togo tiprasa tai kulo to bakre o hat tiprasa ni se abon bagana tini sini rajbari jadugu tongmani abon bagan tini sini raja ro tongo huni sing samane abon bagan tini sini raja no mukti ro tongo huni samane obose nini sini mo obose nini mukumo o mukumo gri gai nang tamu huni sakumo buni to phana kuno mukumo groi abon bagan borok o ha ane ha huni saimania abon bagai jeng sina nangnai saimana nangnai tini jeng ya pa pehel kagai kisah reza kagan sung compromise mu a compromise sarapsa ne bagai se a compromise ne katha tongsak sung nai ketu nini next generation thangi thana kagai nang aba ha compromise no nang khibi maranai yakari maranai ha ke chen nang reject next generation nang thangsa khai nang kuchugotram thangmanai tahok tai bukhok jara kom bisukok sana thaya jeng tini respect jenis gerai jini leader no sung pogui thango jini younger generation no sung respect khaya jini younger generation no sung pogui thango tini sing je guli kok jang na no sung pogui thango phaja tahok tai bukhok je kono program khaga kai jini to phana bagai je
लामा क्लाङै थानाय थै खिख्लाय थानाय आ दफारावनो मुइथु खालामनो आं दिनै कायसा मुइथु खालाम साना मुसुगौ नर जतन साइमन नाथाय गोबांबो थांखाना थाइलेन्ड आहाय जागाव सिनेमा हलफोर नों सिनेमा नायनो थांखांखाय फिल्म सुरु खायनो सकां जतन बासावै बावनि आजागा राजानि आगिनो तमुं आबो 5 मिनिट फुनुं जागु आ 5 मिनिट बासावै मा नायो आबो कायसा बरम रुमानि आबो कायसा रेस्पेक्ट रुमानि आबो कायसा निनि हुकुम मुकुमनो मुइथु मारो मानि जे कोनो जागा प्रोग्राम खा आबा हाय मा खायो आबन बागिनो तिना सानो मुसुं यांगा जेनेरेशन नो कम से कम दरक जे कोनो जागा प्रोग्राम खाके particularly TSM ने जे प्रोग्राम जे कोनो जागा खाके कम से कम 5 मिनिट निनि लाइव बुमानो मुइथु खाइदि निनि सीनियर लीडर जे लांमा कलाक थाना हाने बागै निनि मुकुमुनि बागै आबरनो मुइथु खाइदि हाय केसे कुबुय बखा बिसुङो आ हाबजांमो जिनिस हाबनाय सुदु माइक रमै जिनि खल कक साइ थांगानो दफना हाबजांनि माया ताकुक्ताय बुकुरो कुबुय ग्राउनो एक्सनो जों गावखना नांनाय हाय केसे कुबुयनो जों दफानि बसं मानि दफानि कमा मानि जों आबो सिनाय आबन बागिनो तिनि हाय सालो तिनि अ जागा माधव लामावो नेशनल हाईवे वो तिनि सिनि ताफुक जों गगजागु ठीक आबा हाय केनो तिनि जरो लिडर आसुक तंनारो आगोतला जों तिरपा बल दागो खुरो जतनो अबा हाय टाइम होकनो जों जतनो डिटेंशन खायै जों एडिनगर माततलां थांजा बायु खाले केबले दफारो केतु ओ चबावो different color nang tubuh hakala nang dofan bagai coba kaimangla buni dofan ni kai bong coba kiri deba tongo bong ni bo bor different political party khai nei tongo hai phano bong ni bukumu bong hane bagai bong ni sini bong ni bagai bor coba khai pro ga jotono thangsa abon bagai jeng seruntai klayo sini notice sini tai Nagaland Manipur Mizoram तिने खरसा थासें जों खनाका सिनि एक्स एम साइड थांमोनि देसा फाउंडर मेंबर साइड थांमोनि कुसुमरा खने कक थाजिगरो साइड दंगबो मिजोराम बरक बुसो यूनाइटेड बर बुसो थांसा अखरा साखरानो बर बुसो रेस्पेक्ट सरानो बुसो रेस्पेक्ट आबो फुनुगु आ डिसिप्लिन कल्चर आ रेस्पेक्ट कल्चर तो हकसे निनि जे कुनु चबाव नों सक्सेस खाइमानाय आबन बागैनो तिनि हाय सालो आं सानो मुसुगु जे सोलोंनाय स्टुडेन्ट नक ओ जरावनार पॉलिटिक्स खाइनो जराया ओ जरावनार तमो ओ जराव दो फानो बाहायके थाजाके ट्रेल थांमानाय दो फानो बाहायके डाइरेक्शन डिसिप्लिन तुमि मानाय आबसो नर खाइनो नांनाय आबसो नर सोलोंना नांनाय आबुनि यागलो जेफ्रु नर बरा पायै नरनि लाइफ जेफ्रु नर एम एंड ऑब्जेक्टिव चूज खायो आफर नर चूज खाइदि नन स्टूडेंट लाइफ आबा हाय डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नर ता थंनि थांचाबो तंनि नर जत कुछ खाइमानो नर थांचा तंखाय लीडर आहाय के खेलाय तका लीडर पजे सेपनि मानु आबन मा ताहोताय बुखो तिनि आहाय जरावो बिसिं साना थाया ताबका तिनि जतन खा दुमजाक आं आबनो थाजिमो सावो तिनि सानो मुसुगो जुदिनो चिनि 13 जना इंडिजिनस एमएलए र ताबुक एसेंब्ली तंग तंगो बर तिनि हाय जरावो स्पीकर ने परमिशन सानै 1 मिनिट फानो बर ऑब्जर्व खाइमानो जुदिनो स्पीकर परमिशन दियाखाय बर 13 जना सिमे बासावो आ जागा ति प्रसार बागै ओ हाने बागै बर आ जागाव 1 मिनिट साइलेंट का तंगन कारण तंगखा बरबो जतनो ओ सीएबी मुभमेंट खाइफ्रो बरबो जतनो खदाल जा बरबो जतनो थांचा आबन बागे तिनि सानो बुसुगु तिनि ना हाय सालो जतो जागा जे कुनु जागा तंगो दुकान पाट जे तंगो बाजार जे तंगो कबजक्रा दुकान खुलना सका पानो दुकान खुलमार सका पानो 1 मिनिट पालाय न दुकान खुलुक्ति न बाजार न खुलुक्ति
aba haike noro lukhungubo noro palai de hne ang tini koyu haike se jeng kubi no chini dophane hamjang mano jeng saimanai hana hamjang mo saimanai hana bangai jeng joba khlaimanai asuk saino ang ada kok pai senai tomka kaisa kok sab sama ma sawo abo tinang kisama sasenai. It is better to die in a young age for the cause. It is better to die in a young age for the cause than to live like a wood oak tree without bearing fruit. Serai fruit of thima sao, dophan bagai. Serai fruit of thima sao, dophan bagai. Huta ajaga kudu buksa khaya woi bura ngai. Kudu buksa khai beo ara borono bezal khai lap kari hima kok. Serai fruit of thima sao, dophan bagai. Asuk saino ada tini di ojora orang paika belaknya hambai TSF long live, TSF long live, TSF long live, Defense of long live, Defense of long live, Defense of long live. Belaknya hambai. Thank you. Belai hambai sini sarno Fadi tabok ang kobok nai Jini je Afghan strike no lead khainai Jini ex General Secretary Mr. Sunil Debarma jeng khnagana tane hamale borok safro lead khaimani jeng borok tuma face khaika jeng amoro khana thai bun bagai ang bono joraya faru hambai TSF ni General Secretary no ang oro jotna se khorsa mongkholia joto leaders phaiman jangnai dini no kosom sal no observe khainan bagai oro kobama senior leaders MLS ex minister chairman MDCs kasam EM katal President EMs jotna na paipleya hambai ang se kok chaglak joran harglak just tinini sal jato 8 January जों kok jangmani sal no mutinara gei no palai mani ba kisa just a sal ni gotna जों kisa share khayen जों CIB ni against tangai जों a dina kok jang nangkha main tamo issue ka illegal migrants जों illegal migrants pogi thanga tir problem jotun se problem khachini je phatane hani phanyai illegal level phanyai boni bagai chini problem create dong mosudo illegal migrants mean not only Bengali illegal migrants mean not only Chakma Tripura Daproma illegal migrants mean illegal migrants boni bagai Tripura hasto or deso bini bahut effect no nini chakri ni effect overpopulation jaga ni effect obo ketal future strai rong ni bagai bebak jinis je जों mana tongoni abor जों segi ship jago phatani phainai illegal rong ni bagai abone against kok sana bagai abone against khorang kisai phega kwang mo bisiromoi 67 68 ni simi বিদেশি বিতরণ করতে হবে হেনেই সিনি সিনিয়র কক সাই পাইও TSF bo আপনি লগল কিসিনি দিবান না তঙ্গ ফিয়াবা জেপ্রো বিজেপি সরকার ফাইকিয়া বড় কাছে বিল টুই ফাইতে 2017 নে 31 ডিসেম্বর যারা ইলিগালি বাই ফাইনাই বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান মায়ানমারনি হিন্দু যে ধর্ম হিন্দু বুদ্ধিস্ট borok jotno legal salam rejection ai citizenship rejection ai tai sing ora borok illegal migrants in maya abo parliament bill pass nai abo ne against sing notice usturan organization thancha kai jotno jani
स्टेटआव खरांथि साना सेंखा जों दिनो थाखाय खरांथि सायखा फियाबा जोंनि खरांथि साबानो बरफ खोनाया इम्पर्टेन्स गैया जोंनि सिर खमानो बरफ खोनाया बरफ फोर्सफुली 8 জানুয়ারি बरफ पार्लियामेन्ट बिल थिसायदों पार्लियामेन्ट बिल थिसावै अमाहाय जावनो जे प्राइम बिल थिसाका आदिनो जों टीएसएफ टी नोटिस मिलवै 8 तारिख জানুয়ারি नो सारा नोटिस स्ट्राइक कॉल दागो खम कोबा क्वेश्चन संगो स्ट्राइक दागो फुरो नर कुनो सरकार परमिशन ना का नै स्ट्राइक केवल परमिशन बे स्ट्राइक दागो माया स्ट्राइक मींस स्ट्राइक और परमिशन बै खाजनाया अमाय जरावो जों जेफोर पिकेटिं खायदोंमो सेई मादब बारिवो जोंनि नेशनल हाईवे नो जों ब्लक खायदोंमो जरा आपन जे एसपी अजित प्रताप सिंह बार कल खायो न ननी उइथ्र खाइसिरि सिरि टाइम सुनो 4टा जरासि सारिनि 4टा जरासि जों टाइम अलमोस्ट 2टा बाजि जमा टाइम उइथ्र खाइसिरि जों सागाबनो ते 1 घन्टा पर जों टाइम रेडी नै फेब बायन को व्हाट यूज खाया जे नरना गुली कोंनाय आमाय कोनो फर साया कोनो तोरसाने कक साया नॉर्मल आमे कक सायदो आटकाइसा 5 मिनिट बिसिङाव विदाउट एनी इनफरमेशन कोनो वार्निंग सारा चिरि बरफ जे गुली कक त माने मुभमेन्ट चलि त माने आ जागा नासिगै डाइरेक्ट गुली कक नासिगै सो डोट भेरी डेन्जरस जों वान्चो माया माने फात्रा फोक्का कखरा नै बट जों नासिगै कगै रिफ्रेगै कग आ जागा से रिफ्रेगै ओसब जला छपै गया अमाय के रिफ्रेगै कगै से मूर्ति नो कक जा अमाय जों इनांगो फरो वान्चो माया अमाय कुनो borong kok lagi para sok semaya peaceful protest sei BJP IPF सरकार नि नेतृत्व अजित प्रताप सिंह नेतृत्व जों गुली कक जागो डाइरेक्ट बरारु सुरामो सिमिया जेफोर गुली कक जागै खुमलंग हासपाताल एडमिशन नारक मालिया रेफार खायनाखा से रेफार खायना जा sei दसराम गामि वनो एम्बुलेंस कासोय एम्बुलेंस से इंजर उन्डेड बरनो टर्चर खाइका बुखा लाठेरी खा अब जरी फेसबुक लाइव खाजी अंगाय जतन सकावै सिकम हम खराउटा अबाक नेक्स्ट डे जे जागा जों गुली कक जाखा जों प्रोटेस्ट खाइजे जों टर्चर खाइजागा तामंखा सारेका जे टीएसएफ नि लीडर्स 3-4 जन लीडर्स नि बुंगै 8टा सेक्सन रे केस खाइरोको जों कक जागो जों बुझागो चिनिउ खैनास केस ओ केस ताव तोरना बागे ब्रो ताइन दिना पिस्तल कसम तिख्लायै मादव बारिवो पिस्तल पावा गेसे पुरो फोन लेजो माने चिनि प्रोटेस्ट खाइनारा पिस्तल दै फै फियाबा बरा केस तो कुन मते पुनो तलांग मालिया ताबो गाबा पेन्डिंग कंगना ओम हाइके सिंग प्रो चिनि प्रो इनजस्टिस खाइजाकदों आसाल तिरपानी इतिहासो कोनो प्रोटेस्ट कोनो मुभमेन्ट कोनो एजिटेशन ओम हाइके डाइरेक्ट शूट आउट खाजे गनुयाखो आं मुटे मानो चिन्ट्रामबारी जाफ्रा सजासबो आफ्राबां इन्डिभिजुअल जागातो टीएसएफ नि लीडरशिप आ टाइमो बलं बराक बाय पुलिस टीएसएफ कगलायै आफ्राबो चिनि टीएसएफ जे स्कुल स्टुडेन्ट साको गुली डाइरेक्ट कगो से 96 नि आ दिनो आ मुटु मानसु द आ दाबो आम जस्टिस बर कगजामा बागे चुनो कखा फेबो चिरि प्रोटेस्ट नो जे जगा सारा नोटिस चलि देबो आ जगा नों चुनो बाहेर कगमान ओ छालनो सम पगिमे तिरि कवा पर क्वेश्चन सबो म टीएसएफ नि सिमिदा म टीएसएफ नि टीएसएफ इलीगल माइग्रेशन एगेंस्ट जो मुभमेन्ट खाइ थांनाय जो गोबां मथा गोबां मा इशु गोबां मा प्लेटफर्म लुका एनआरसी सांलायो सीआईबी ने गेसे खरांथि सावो फेबो आटका कमाइथाव जो गोबां पलिटिकल प्रेसार नि बागै इलीगल माइग्रेशन कक सारागेन थाबिगा चिनि नेतारो फेबो तिरपानि प्रब्लेम गाय इलीगल माइग्रेंट्स अब सुरे सीआईबी नि सिमिया सीए ताबो 2024 चालू खानाय बिल द पास के 2019 ताबो सीए 24 चालू खानाय दं इमप्लिमेंट That means CS आलो खाइके माने जोंगरते बरमनो 2017 से सिका फाइने रगनो जोंते इलीगल माइग्रेंट्स नाय
Sini je job facility, sini je jaga bebak jeng problem face makanya. Awalnya bagai, issue, illegal migrants issue apa jeng TSF jeng triasa no jeng jauh shop solution ini sah jeng korang mati sanai. Kevin pressure by orang kursudo apa one je illegal ya, di prase illegal migrants ini bagai hamya. Sini jota facility jota segi semuanya. Means sini kasih what illegal means illegal. Or kuno no caste, no religion, no bar. Ang tayo sa kok saliem, ang ni bagan tayo ko ini TSF rong nam. O issue tu sing kok saka. Om bono sing solution ni asa zara. Sini demand o chapter demand o tong nai. Tayo bono sing korang barbar ti sanai. Barbar sing hui minister no sing city honai. Memang no yak panai. Om movement no sing kepai tanggalap. O sal Black Day salah mai tipron itihas Black ke kirima sisa sal Black ke sujang nai sal mutu narak jang sal awon bagai or sal sing bisi burum no om haikinya thang nai panyai piawa TSF always no sing palai jang nai joto no hambai TSF long live borok da long live hambai belai hambai sini ex General Secretary Mr. Sunil no. Jadi, jeng pogi maya afro je guli kok jagai sini wounded protester no tilang thani jeng no coba nai hiren mia ang bono sokrai jain knaga jeng bono koi nai bus kanggo phaiga ni bagai phaidi kisa jeng nono boram rogamu cukup wani bagai nang phaidi kisa ang sini presiden Mr. Samratno koi nai phaiga ni bagai jeng bon bai ya pa khorolayana tani omale botongui si sini je protester sini student rock GB hospital sogi mana boni bagai TSF pogya jeng bono bisi breng no muito khaiga pe muito khlainya thangnai jeng jeman mani sini je phantong sa jeng bono kisisa TSF lengge jeng bono borom ya phagamu chugu boni bagai bo amono ya sagang tem thank you belai hambai bono jeng bono pipeline hambai marogo pagi tapok ang joraya farnai sini ex president te sini MDC borom genang umasangka dewarwano boni jorano bono pegang teng Pulyano tinini o pandani je host khlane TSF ni joto leader rokno khaka hamte jawani chibaya pro dos kangwa achukjak chini kesam TSF khlai thangjak tabu chini bibino posto tongnai jotono khuk thaijabano khaka hamte jawani chibaya pro karon sini jago jora komni bagai ang khoroksa ketei bumung kuliah actually tinini o 8 January kebo no nukmani tini je black day noi kebo whatsapp message hopung happy black day ni mare bushi sugya sini tipara saro tinini hai o salo sung jotono tinini sung tabuk calendar se 8 Januari ke black day ni thap keri nanang jotono nukhang kangke sung mutu manaja jotoni mokni calendar sung abor nanang tangai tini sung o jaga sal kosom hai ke black day ni kuthum na janin nangkha saya nanya karenya tangai TSF no omon daito manna TSF no dofanin bagai samung khalanya o je sal TSF ni
मुभमेंट खालामना थाङो ककजांमानि अमो TSF दैथ' नायमानो मा नाव अमनो सिनि जत्तनि किरिमा सिनजाक ते लासिमु सिनि TSF खालामनाय रक्त बुनि दफानि बरक सिमिनदिया सिनि दफानि बरक रकबो जारा चाकरि खालामनाय रक TUKS बादे लामा रगो दुकान रगो मालाखे कक सानानि किरिजागो हासालद बदली खालाय रहजाक होननाय केबो कर्मचारी बाजाराव मालाखे आंके निनि फासिन नाहाया कारिनाय दुकाननि साइनबोर्ड परि दंगो ननो नुगिया सके अमा हाइके ट्रिट खालायजागो तांगै ओ TSF दफानि बागै सामुं खालाय होननाय दफानि हामिया जे प्रुफ फायो आफ्रु TSF बसाय फैनाय ओइ जे कर्मचारी ओ जे चाकरि खालामनाय जे दुकाननि साइनबोर्ड परिनाय लाइरि रहना बबिन बुसला जखन NID भर्ती मान्या आफ्रु गानके TSF नि लिडार रखनो नायदुकिनाय नरक आन्दोलन खालायदि बिनि बुसला जखन मान्या आंफ्रु ए आबहाय माने जत हामिया चाया जत कष्ट खालामनाय निगंके TSF नि ऊपर आर नों बर जुबानानि फुरुंगंके नों सिरिया नों खालायजायगा अमाके सिनि गोबां मा TSF खालाय थांनाय नरक खाना बोसोर कष्ट मानि फेका बोसोर बुजाखा तकजाखा दो फाना हामजाक मानि बागिनाय बुमा बुफाना हामजाक माहाय ताखुक बुखुंना हामजाक माहाय जै तिप्रासा जै बरक दफाना हामजाक मानि बागिनाय आन्दोलन खालायनाय जों दिनै अजरा दिनै अजागाव फाय सकबायका जों ताबुक जदि थानसा करि हिंके ताबुक सालसानि बागिसे ब्लेक दे मा पालायो जों जदि ताबुक खानसा इंनिया ताबुक कुबुके दफाना हामजाक हिंके जों दे बिसि दिन करिका एक सप्ताह मा पालायन ब्लेक दे ब्लेक सप्ताह हो ब्लेक मन मास ताल काइसा ताल सारमने मा पालायन जों जदि ताबुक थांथाङै सिनि सय नांगमानि जिनिस न जों ताबुक पन्द बासायनाय प्रतिरोध खालामनानै मान्या के अम काइसा तिप्रा सरक मुतु नारक थाय अम TSF नि सिमिक दायित्वया सिनि दफा जों साइजुं थांनानै बागिनाय निनि बुसाबुदै दंनाय ननि बागै जत्तनि बागिनो जों जत्तन दफा अ TSF नि ककन खालायनाय TSF हामजाक मा हाकेनो जों जतन हामजागिनाय बुसकांनि सालनि सिमिक सिनि जफ्रुपानो TSF सिनि तिप्रा सानि बागै हामिया कोनो गभर्नमेन्ट फानोका कोनो इंडियान गभर्नमेन्ट फानो सिनि हामिया इंराजा डिसिजन अफ्रो जों अफ्रो निनि MLA MDC मन्त्री जत्तन जानि पुष्ण मुतु खालाय करिनाय तिप्रा सानि काहामनि बागिनाय जों नांखांके रिजाइन रिनाय जों आवनो प्रोटेस्ट मा खालायनाय हायके जोंला सिनि मन्त्री कसान थाय थाका ब कुइछु खालाय मालि हननाय जों आफ्रो बनो बुसुक मा जलिका बनो हाय 8 जना MLA दंगो CPM नि BJP नि बादी रखा सिनि आंचलिक नि जे नेशनल मैंडेट जे तिप्रा सानि बुद्धबाय सिमि 5 नि फायनाय बरक पर्यन्त आफ्रो दुइटा शब्द फानो साइमान लिया बरक जे अगुलि ककनो जों सेलंमा जानोगो होननो पर्यन्त साइमान लिया ओ CAB नि ओ आन्दोलन सिनि अरसिमिगिया नेसुमा नुंजाक तै सयता रायजोआवबो बनङै दङ किन्तु आजागा कोनो गुलि कक जायगा आजागा कोनो गुलि खालाय जायगा शुधु सिनि अ त्रिपुराव सिमि 11 घन्टानि बन पर्यन्त बरक सह्य खालायमेनजा तांगै नरक खाना CAB बिल जखन पार्लियामेंट पास हो आफ्रो इंडिया बाय पाकिस्तान खेला थनिनाय इंडिया जितु जे बाजी सपनि सेपनो देवाली नि सेपनो बाजी फातिका सारा त्रिपुरा नि जत्त कुनाव आबतामनि प्रमाण और गोबां मा बे आनि बाबे बरक हाबदाक दंगो बरक आबो प्रमाण रोखा हानि बागिनायसे TSF रक अमनो प्रतिबाद मा खालायो जिनि दफानि बागै जे कोनो समय जे कोनो फाइका हान्या डिसिजन नाका आफ्रो सिनि TSF सिमिनो बुसकांगो बासाय फायो आंगरो TSF खालायजाक निनाय TSF नि गाहाम सामया हानि बागैनो जों जोंहानि सिमि TSF खालायनाय जबा खालायनाय फायो ताई ताबुक बुसकांगो जे चराय रक दंनाय जे परिनाय जारा खानाय दंनाय नरक नबो आंखनाय सिनि TSF नो तेबो रागनान बागै सिनि TSF जों परिफुरु जों उलो बेकार खालायमेन जाफोर सुदु परिफुरु अमनि टाइम गाहाम आफ्रुफोनो जों TSF नो चुबायनाय TSF नि जे कुनु मुभमेन्ट थांनानै बागै आं जत्तनो गय हरजाव ते भारा कक सागला सिन आनि सेलबो तेबो कक सानाय दङ आसों कक सानाय जत्तनो हामबाय TSF आयोग लोकजों बरगफा आयोग लोकजों खुलुमगा बेलाय हामबाय जिनि
ex-president MDC no bos hai kelangka 8 January Black Day mark thaile jung sini ADC hapangobo TT ADC hapangobo sini regional party no government maba jung koinai nirokoma put up khaitheng jung request khainai o sal no ADC area okmana jung Black Day hanai declare khaigei off khaigane phaidi tabok ang joraya fornai sini ex-president tabok ni national advisor Mr. Upendra Devarma ang bono-boni jorana ya farak sari kaham joto oro phai manjak phainai TSF by Lua Jijak tini sal kosom ni salo pulano kami ni MBB club ni Tripang TSF ni presiden borong gunang Somrat Dev Burma General Secretary Hamalu Jamatia Joto Central Executive Committee Divisional Committee Tayoro Kusam TSF ni Central Committee Founder Member of Tongo Taiboro TTADC ni Chairman Tai EM Robo Tongo MDC ro Joto no Paip Taya Hamjama Tai Chibaya Pere yang isi sakok sarawono Cini sekang sanai rok sai thangka Cini oje sal kosom palai tongmani tamo reason abo sekanggo sanai rok saga hayang pono repeat klaima haikeno obo jeng sanane klayo ni sal cini bagai belai no kepal hamyani sal jeng cini ha hanai tongui tongpano jeng cini hawono sal kosom hairok jeng palai matongo tamni hemale jeng oro cini ha hanai hempano jengno tuidul nai rokhe buini borok ngui tongkha jeng o jagao nahari nai khangkai asuk bosor cini raja rok bai tuidul jagai phaimani yagulo jeng tabu India bai thangmani yagulo se India ni bororok Cini o Tripura ni hano protect klaimaya abo jeng slai sijago 1949 15 October Jepro India by Tripura Mars ungo pia by India independence man lele 1947 abo jeng jotono siu amo haikeno jeng tini jeng jotono thansani kok salai tongo pheba jeng thansani kok salai tongphano jeng kaisa bai kaisa tabugo jeng divided ri tongo aboni bagai jeng yapri baksa kai thansa khlaiei chini wansukma chini khakama jeng tinini ho salo ketal ke semai tanggai jeng thansa ka basawei chini o ha Tibrahana jeng protection khainani bagai ang norm ni thani koimong nargo jeng saimano asal 8 January jeng apru jotono o jagao a movement jeng khlailai tongo 11 ghonta bon TSF oro madab kami o highway kasui tongpuru bar chini apru ni General Secretary Sunil bo thachin kok salangka bono barbar Ajit Pratap Singh apruni SP bono phone klai kok salai tongo pheba kuno warning koroi kuno sekang sahor mani koroi ama haikeno niyom ni phataro thangai chini sakawo tuini canon bai tui kutung rok saria buino direct silai kok mani abo jeng manjakha keu ba pulsa kani baklaiei ma kharmani abor jeng saimono jeng abono omahai jorawo
एरमकी हामियारक खेरेंबार हॉस्पिटल थांगई खेरेंबार हॉस्पिटल नि भाईफोरु एम्बुलेंस पर्यंत बरक याकार लिया जों पृथ्वीनि आयेन दङ नुखांखाय जेकुनु ल सुजाक दङ एम्बुलेंस रकनो केबो फानो केबो फोर्स पैरामिलिटारी फोर्स आर्मी रक फानो से एम्बुलेंस रकनो अटैक खाया बका सुया फेबा जों आ दिनो 8 तारिख जानुवारि वो चिनरो बुसकांगो थासिंगो हिरन मिया बरो बासाय नुकजागै थांका बो एम्बुलेंस गाड़ी चालकनाय पर्यंत बो yok लिया बुजाखैनाय जे आ इनजिउर बर रकनि लगे लगे बो yok लिया चिनि बेलाय कपाल हामिया फेबा जों थानसा आंगै बासाय थांकांखाय जों अ कपाल हामियानो कपाल हामरोनानि बिस्तगला आंनो रकनो अबनो कयनानि मुसुंगो जों थानसाखै बासाया हंखाय चिनि जराते व हामिया फायनाय आवन बागै जों थानसा आंगै बासानानि बागै नरनो कहिनो ताई जत्तो तिनरो फाइमानजा फायनाय अक्रा साकरा ताई स्टूडेंट्स यूथ्स नरनो चौबानि सिबाया फरै आनि कक किजिजा सामानि अरनो मुथाका हामबाय टीएसएफ आयुग लक्थम belai hambai chini nesoni advisor no fadi tabok ang joraya farano chini ex general secretary te ex MLA chini borom ganang Rajeswar Devarmano बिलाइखानो खाक खामजाक खा पमुक्तुई फाइजाक नि बिसिंतुई दिनिमो टीएसएफआई संसाजाक ब्लैक डे एबा साल कसम एकबा कसम साल अपालेजाक तंगमानि पांडव फाइमान जगनाय सिनी टीडीआरडी सिनी चेयरमैन टीएसएम नि खरकसा फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट बोबो कबंगा फाउंडर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी तैकसाम टीएसएफ नि अजुमारक और ताबुंग नि प्रेसिडेंट टीएसएफ नि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जेएस तै जतो कलीग्स all TSF ni oroni jarat manjak painai khajuksa tahuktai bukuk songno norna belai khano hambai kha hamiani bising tipano mo salo sungtini tamni bagi black day mak laikya joto kok chanai kaham kaham chanerok sai thangka sung joto no sai mano tini mohai salono 2019 और माधव पाड़िवो TSF under the aegis of NESU North East Sudan Organization by Shara North East ano kaisa protest mark khaimani aboni kokungkha CAB Citizenship Amendment Bill tabok ain nirupe रूपान्तरित अंखा এবং আইন তৈরি থাকা কোনো কোনো জায়গাও দেশটি হোম মিনিস্টার সাকা এক্সাম্পটেড কিন্তু মো আইন খুব ভয়ানক খুব ড্রাকনিয়ান অ্যাক্ট আবনি বাগি সং সাইমানো মো আইন চালু খাঙ্কে ভারতবর্ষনি পুরাপুরি ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ নাই সবচেয়ে ব্যাডলি এফেক্টিং নাই সিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি বড়রক নিবাগি নাই এমএন যে সং কলসাস ইলিগেলস মাইগ্রেন্টস নি এফেক্টেড মহায় ভারতবর্ষ কোন রাজ্য করে যে রাজ্য ত্রিপুরা হাস্তেনি ত্রিপুরা সারক অনি সানা বেলসনেলক অনি ইন্ডিজিনিয়াস পপুলেশন রক মাইক্রোস্কোপি মাইনরিটি খাঙ্কা আবনি বাগি সিং তিনি বিনি এক্সিস্টেন্স সার্ভাইভাল বাগি নাই সিং চবা ক্লাইমা দङ লাमा क्रिगेसिनी
সিনি হা কতরমা ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা সিনি হা নি সিংসি দংকানো সেনি ত্রিপুরা সানি রক্ষানে বাকি নাই তাই কোন লামা ক্রিখা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সেপারেট স্টেট সানানি লামা সিনি হা সিং সাইমানো তাবং হা সিবিয়া নিনি সেই আসামনি কিছু এলাকা মিজোরাম বাংলাদেশ বহু জায়গা কটরমা তেই নাই সিনি রাজা রাজত্ব শাসন খাই ফ্যামিলি হা কিন্তু খাতে নেতা করো তাবুং হাই ও জরা ফাই নাই প্রেজেন্ট পলিটিক্যাল এরিনাও ফাই নাই সং খরাং মা তিসাকা সিনি হা নো চকংনি খাই পানো কতংনি খাই পানো শুনো ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সা থানারে বাগি নাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ডাকি ডাকি দিহনি চিংচিরি মা খোকা ও খাজানি তা করো থং বুঝা নানাই দাবু তাওনে বাগি চিং থানচানাং आं तिनी सारा मुचुंगो साधु बाक्य स्राय स्राय कक सारा मुचुंगो टीएसएफ उनका टीएसएफ या अम ओइनी तिनी सिंबल से त्रिपुरा सारे थानचानी सिंबल से टीएसएफ 1968 साल থেকে 2024 সাল তিনি 8 জানুয়ারি 8 জানুয়ারি 1968 সাল দিয়ে সেই 24 25 26 অক্টোবর সেই সাল নিসমি ও ত্রিপুরা জনি ভূমিপুত্র ও ত্রিপুরা জনি পাহাড়ি বারুকি আলম 19টা জনজাতি গোষ্ঠী নি অস্তিত্ব রক্ষার বাকি লড়াই খাই ফ্যামিলি সাক্ষী এই টিএসএফ খাতে নেতা গুলো শুধু সেই দিন মাধববাড়ি ও সিএবি আন্দোলন ফ্যামিলি আন্দোলন সাদা ইতিহাস নয় আরো অনেক ইতিহাস আরো অনেক বিশাল ইতিহাস সাক্ষীর নাই কথাং তংনাই সংগঠন টিএসএফ হাজারে তাখরক আনি সিগাং পূর্বক্ত অনেক ককসাই থাঙ্গা বহু জায়গা ত্রিপুরা সানি হামিয়া চাইনি জায়গা খরাং তিসে টিএসএফ খরাং মুথুবি তংয়া টিএসএফ বুকুকো কুলুবি তংয়া অনেক পানি সিগাং ককসানাই ব্রহ্মগানা মজমরা ককসাই থাঙ্গা সেই কুতনাবাড়ি থেকে আর মখাই নাই বড় হলদি নিরিশেই তামনাই উদয়পুর সেই মহারানী গামারিয়া পাড়া গোথাং বরক সক্ষিব সাবসক সিআরপিএফ রক সাবসক বড় হল দিব কাঞ্চনপুর বড় হল দিব টিএসআর সাবসক বড় সেই সময় নাই और भाई बेसि चाइले बोले राजसंताय আর বহাইন নখ হুক ছগি খিবু অনেক জায়গা শ্রেণী নির্যাতন অত্যাচার ত্রিপুরা রাজ্য অহরহ ঘটনা খাজনি তা সরকার আমল শুধু সরকারের রেকর্ড শ্রেণী 138 জন নিরীহ যুবরণ বিনা অপরাধে এনকাউন্টার ফেক এনকাউন্টার গুলি খেলায় বুথারকা বিনি কোনো বিচার মানমানি সিনি সাক্ষী করে বিচার মানমানি সিনি কোনো এটা মানে ইনস্ট্যান্স এক্সাম্পল করে খাতে নেতা করো সেই দিনই ঘটনা যে সালের সিএবি আন্দোলন থেকে টিএসএফ সেই যে আন্দোলন তো সম্পূর্ণ পিসফুল ডেমোক্রেট মুভমেন্ট আং ফাইমান জাদিনো পিয়াবা আং ফেসবুক লাইভ নাই সিনি সেই দিনই টিএসএফ জেনারেল সেক্রেটারি লাইভ আন্দোলন আং লাইক রুইনাই থ্যাঙ্কস বড়নো বেলায় বেলায় হাক হাম ইয়াফারমানি তাকো রেকর্ড দো আবাইকে তাই কয়েকজন টিএসএফ নি অ্যাক্টিভিস্ট লিডার নি লাইভ আর আং ফাইমিয়া ফোন আং হামজাক মানি আনি কাহাম আন্দোলন ফাইমিয়া ফোন আং সেই দিন আন সলিডারিটি আনি সাপোর্ট আং কনভে খাই দো নিশ্চয় সেই টিএসএফ সেই দিনই দাব করে সাইবানো আনি লাইভ টিএসএফ পরীক্ষা রাজেশ্বর কেমন সিনি খেলগা খমো ও রাজেশ্বর কেমন সিরিয়া ও টিএসএফ একমাত্র আনো আইডেন্টিটি নাই সেই দিন আং সময় টাঙ্গা বিজেপি রাজ্য সরকারের তো মানে ত্রিপুরা সানো গুলি খানের বাগিয়া যার উপরে টিএসএফ যেই টিএসএফ রাজেশ্বর সিনি নাই সেই টিএসএফ আন্দোলন
gulir mana abo angtai sojok khaimaya alvira tata BJP balai khai phaka abo to gotona aur TSF sini atta bikha bisungo TSF khadine takuro TSF korang matine tebo mai gotona tini sin thamsa krike unity krike madopari gotona sibi bathakla khadine takuro abone bagi sing sara musugan tini TSF black jene platform bachai nai jara tabo thanchar morjadar nariya bubugrana siniya bubugrabo tini BJP khaimang komo bubugrabo tini Congress khaimang komo tini maharaja bahino onno party khaimang komo shudu tini bo hatalo tongai anu message raharo we cannot be slave to BJP we cannot be slave to any other party only we unity. This is the message of our Maharaja. Just before coming to this program, I received his message through my WhatsApp message. I can show you all. It is now in my custody. Omogasini bubugra message. Thancha na bubugra. Thancha singma tongai. Mohai repeat kala tangcheng. Mohai gotra repeatation tangcheng. Abo nayo sing. Dipra motha nayo. TSF nayo. Bonbagi sini bisingo. Sing tago khak hamaya phari tongo. Khak hamay ko bogi tongo. Jara bibina party khainai. CPM ho, BJP ho, Congress ho. Tabo golni thanchani awar. Thanchani nobar. Thanchani khorang. Thanchani jora. O jora watching thanchake ma bachanai. Hayake. Hasingo TSF ni former General Secretary Sunil Daporma de Kok Samana Kok Belaikan Busle illegal migrant Jekuru community ni caste creation thingbo is the only reason, only cause why we are shouting our slogan for creation new statehood. आज मैं चुनाव चुनाई 1980 साल तक है 2024, 25, 26 all problem solve याचा पर्यंत illegal migrant problem solve याचा पर्यंत TSF खरांग कपाय बेके खरांग माटी सलाई जाए only thansa अनेक learning instance तोंगो पौक साइथंगा जे TSF छात्रों समस्या कृषकों समस्या जोतों समस्या तीने खरांग तिसमनी और NITO मुझे तो TSF एवं INPT दल INPT पूर्वोत्तम TUGS TSF आंदोलन के कारण NITO 31% सिंग रिजर्वेशन कुटा माना कोक तो मने तीन पिछले दिन निकोग गया TSF ने जनरल सेक्रेटरी प्रहलाद दपोरमा त्रिपुरा मोर्चा जनरल सेक्रेटरी ताबोनी सिनी ब्रह्मगनांग TDADC चेयरमैन Dagotor Jogadish da Borma. Borni direction by Borni Titul Mumbai Andon Khainai Kendra Sarkar Magosika J 31% reservation or Halma Khainani Nai. CPM Congress BJP Kuno Khan Kisama Kiroi Tini Sini Satro 31% or reservation money da Porasona Khanesu Dukmonka. Erage 2 বছর more than 100 students engineer পড়া থেকে বঞ্চিত খাদেনে তাকুরো মই একটা জ্বলন্ত একটা সত্য উদাহরণ TSM ইতিহাস TSM নো প্রশ্ন খারেনে ককটাই সাই সাবাইয়া হপুম পড়ে সাবাইদি হপুম পড়ে টঙ্গি সাদি সাবাইয়া খাদেনে তাকুরো বলে TSM নি প্রেজেন্ট লিডারশিপ নরক কে বুঝাও মাহিম নাই সিনি সাপোর্ট মানায় রাজেশ্বরী সাপোর্ট মানায় যত ত্রিপুরা হামজাকে নো সাপোর্ট নাই Buskang agudi, we shall overcome one day. We shall overcome someday. Buskang agudi, busang agudi. Long lagi TSF ni logyo Rajeshwar Dharma. Molbrum tongai tiasat tongai. Hambai TSF long li wase slogan nai joton thang baikya. TSF. Tafono burang ya kuna korang kutsuro. TSF. TSF. TSF hotolai. TSF hotolai. TSF hotolai.
हामबाय खुलुमखा Belai hambai, sini ex General Secretary DSF, the ex MLF, Sarno, Sarajus Sarno. Fadi, tabok ang Joraya Farnai, sini Honorable Chairman, Boram Ganang Jagadish Verma, the sini ex Vice President DSF, ang bono boni Jorano na Fagan Bagay, ang bono Joraya Faruk. Tripura Student Federation by Songsajak Black Day Bangla by Hinkai Kalo Dibos Kok Borok by Sal Kosum 8 তারিখ জানুয়ারি 2019 भारतनी लोकसभा सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल प्रेजेंट सिटीजनशिप एमेंडमेंट नो अरे एक नो एमेंडमेंट खाई कताल खाई भारतवर्ष सिटीजनशिप आइन चालू खाने बिल तिसामने विरुद्धे TSF त्रिपुरा हास्टेव नॉर्थ ईस्ट नि 7 स्टेट नेशु कैसा कतर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशु नि गाइड बाई और 11 घंटा नि स्ट्राइक खैमा जागाबो कताल 11 मास नि कैसा सरकार बेबुं सांगा नांगलिया 11 मास नि सरकार 11 घंटा त्रिपुरा साराव सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नो साजा ग्यांगै आंदोलन खायमानि सह्य खायलिया नाहारि गुली खायजा अ सालनो जों सेलेङै 2020 नि सिमि 8 तारिख जानुवारी साल कसम नेपालाई दंगो बोरी कारण का 5 केजी माइसिलै काहाम हंगाय 5 कानी खेतो काहाम कै माइ थाइरि मानो सय माइसिलै कक कुबोय अबनो मुतु नांगानि बागै तिनारा जारा फाइनाय ताकु कहम बुकु कहम स्टूडेंट्स of all former TSF leaders Koroksa Chinero founder TSF member Komkokya 1968 साल और पहिला TSF खालायलायमानि TSF खालायलायमानि जागायाव गोबां इतिहास दङ आसिक कलक सालिया बबो दङ हाक्सा साबा फायनाय आंदोरनो जतन दिनि मसालो बायफलाया हामबाय रहरै बारा साकायला आनि कग्नो सावै आं मुथाकनाय जों दिनै मुथु मा खालायजाय व्हाइ ब्लेक डे तारनि बागै जों ब्लेक डे अबजार्भ खालाय आंगासै इतिहास साना थांलिया 2019 नि 8 तारिख और तामंखा चिनि TSF लीडर अब साका आंगबने रिपीट खाइलिया किंतु 8 तारिख जानुवारी 2019 त्रिपुरा सारावनि खाकालाबो गुली हाबमानि कय बছর सिगां वानसुगै 2019 नि 8 तारिख जानुवारी लोकसभा बिल पास खाजा अबसिमी आं किस्सा सांगाय 2004 नि सिमी 2009 यूपीए सरकार 2009 नि सिमी 2014 26 तारिख जून ताबनि भारतनि मंत्री बखरक
মাননীয় নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর সময় তামানি সাল 2014 নি 26 তারিখ মে জুনিয়া সরি অবনি সিকাং চিনি ভারত হা কতরইয়া ভারত হা কতরনি ফাটারো থাঙ্গै বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান নেপাল শ্রীলঙ্কা মো রাষ্ট্ররগ্নি হিন্দুরক ও রাষ্ট্ররক দংমালিয়া ভারতবর্ষ হাবজাক गोबांबा कोटि कोटि बड़ पृथ्वी कोन राष्ट्र हामानिया अमेरिका थांका ना खाइजागो म्यांमार थांका ना खाइजागो सिंगापुर थांका माना खाइजागो जत पृथ्वी जे कन्टिनेंट दंगनि एशिया कन्टिनेंट अमेरिका कन्टिनेंट आफ्रिका कन्टिनेंट कोन जागा फोन जागा माइया बड़ रुतुक लाखिया काइसा जागा काहाम दङ अबंखा इंडिया अरब बुमुं हायनो सागा बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल श्रीलंका बुमुं सापानो आसल बुमुंखा बांग्लादेश नि फाइनाल भारतवर्ष हाबजाक मिया खरकसा त्रिपुरा आस्ट्रेली कट्टर कम्युनिस्ट पार्टी नेता तब गणमुक्ति परिषद नेता हनै सामुंखाय दङ बब मा गसिका जरा कासा गसिया तेरक तेरक ताबुक से बसावो त्रिपुरा फाटाने बरक हापु जों जबा खालायफोरखाय गसिना नाया बरकनो जागरनानि बागै आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आचुक लायै ताबुकनि प्रधानमंत्री दंनाय ताबुकनि जे जातीय दल बीजेपी नि जे बखरक एलके आडवाणी बीजेपी नि जे बखरक दंमानि माननीय प्राक्तन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नरक सिंह अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री इनका त्रिपुरा अनेके पा बाके 3 बार 13 दिन वैसा प्रधानमंत्री मनी पुइना अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन नि परे ते वैसा सेकेंड टार्म मुखा 13 मास बनी परे हिंकाय 4-5 बছর प्रधानमंत्री इनका बड़ कक सालाई सावो नरक चीनी पारसी हिंदू अपरगमानरा भारतवर्ष जागा मारे नाई जोंको साइमालायो बरक चुक्ति साका आवखायनाय 2014 नि काखुरक 2014 सालनि 31 तारिख मार्च नि सिगां जे फाइनाय भारत 2 कोटी फाटानि बरक भारतवर्ष हाबजाक बरकनो सिटिजेनशिप आइन संशोधन खालायै भारत सिटिजेनशिप कार्ड दोनानै अब चुक्ति खाया नागपुर हेड ऑफिस भारतवर्ष तालुको तब नागपुर कक्सकरबो सारा नांगिया नागपुर बौद्ध धर्मनि हेडक्वार्टार এই নাগপুর আচুগৈ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কক্ষনারো এমনকি কক্ষনানি চাইয়া রাষ্ট্রপতিরও পর্যন্ত কক্ষনারো
bongni kok bai kok sawi borok saka chigase khainai Narendra Modi ko shika botam ko siang naba Manoniya Narendra Modi no sangdi nini Gujarat rajyo প্রায় 8.5 কোটি গুজরাটি দङ খরক বসুক ওয়ানজি দং সংলা খরক বসুক ফাতানি বরক দং সংদি বকন সাক নাংলাগিয়া বকশিকা এরকে আরবানি উত্তর প্রদেশ সংদি খরক বসুক দং নিনি হাও ফাতানি বরক বব গসি এঙ্গিয়া গসিওই 8 তারিখ জানুয়ারি 2019 বিলটি শাখা অনেক আন্দোলন খাইয়া বেন্টিউজিএস বা আন্দোলন খাইয়া ইতিহাস আরে আইএলপিটি বা আন্দোলন খাইয়া ইতিহাস দङ 2018 নি 10 তারিখ ডিসেম্বর 2018 বড়মুড়াও আসুক কষ্ট খাইয়ে পয়লা ত্রিপুরাও বিজেপি সরকার ফাইপরো কোন দল সে মিটিং মিছিল মাখলাইয়া আসুক যাক আসিকাই जों সাহস নাওই বড়মুড়াও जोंब 12 ঘন্টানি লামা কাসুলাইয়া সিয়াবিনো বাতিল মাখলাইনাय হিनै সেই দিনও गोबां দল दङ 2018-19 ত্রিপুরা হাসতেও যতনিশাই ক্লাব আঞ্চলিক পার্টি 2019 সাল সরকারও দङ বড় পর্যন্ত চুপ টিএসইউ চুপ এনএসইউআই চুপ তাহলে মই ইতিহাস সেই দিনও অবনকাশী মালইয়া 11 তারিখ জানুয়ারি খাই রাজ্যসভা ও পাসংখা যিনি ভারতনি যে সিস্টেম লোকসভা ও বিল তিসাকাই সিমি আইনিংয়া লোকসভা বিল পাস খাইমানি ও বিল পাস মানিনো রাজ্যসভা ও পাস মাকাयो যেমন এডিসি পাস মানি হাই 17 তারিখ আগস্ট 1984 সাল লোকসভা ও বিল পাস 23 তারিখ আগস্ট নিকাই রাজ্যসভা ও বিল পাস বনো তিনি जों মৈতমা মনা নাংনাই সাবাফুর ত্রিপুরা হাসতেও মন্ত্রী বখরক বো পার্টি ত্রিপুরা আফুর ক্ষমতাও দं গাবনি বাগै जों তিনি আরো মৈতমানানি বাগै বসকাঙ্গ যাহাতে আমতিকে তাইচিনি বরকনি সাগো গুলি লাঙ্গা থেকে जों খাদই গরাক খাইমা বাচালাইনাই তাহলে गोबां संगठन चेष्टा खाया दाबो बहायनो सालकिसा सुगां खोनाओ 2024 नि 31 तारिख जानुवारी दिनै 8 तारिख ताई कयदिन दंसि 8 तारिख जानुवारी दिनै 31 तारिख जानुवारी नि सिमी सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट कार्यकरी सिनायपो आं बबो ठीक आशिक दिन कसाई तमनि कारण ताबो बुबाग्रानि लगे जों कयेकजन बहायनो जोंबो पिटिशनार बिके रांखल वन ऑफ द पिटिशनार्स जिनि रंजित देवबर्मा एमएलए बो बहायनो वन ऑफ द पिटिशनार्स माइसेल्फ आल्सो वन ऑफ द पिटिशनार्स जों सुप्रीम कोर्ट प्राय 71टा संगठन नॉर्थ ईस्ट नि गोबांबा जोंहाय बुकुंबारा संगठन दं मोताबक बीजेपी सरकार सिटिजेनशिप एमेंडमेंट चालू सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट गोदान आइन सीएए चालू खाइमानि अबचाया हानि जों सुप्रीम कोर्ट रिट पिटिशन खाइजाक दाबो सुप्रीम कोर्ट ऑल केस पेंडिंग दंखो एरपरे बो साइट मोताबक होम मिनिस्टर 31 जानुवारी नि सिमी गोदान सिटिजेनशिप आइन खाइजामानि चालू नायफो ताखो काजिमचिनि छात्र लोक शाखा ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया पार्ट आसुबाय बाक्सा खुसिंगो हि नाङै दङ जिरेनियाव हाबनाय माधबबारि गानाव हाबनाय दसराव हाबमांगला
चम्पनगर बाजाराव हाबनाय बिश्वमणि पारा हाबमांगला साधु पाराव हाबनाय सिनाय गामि हाबमांगला जों वानसुक दंगायो गाबोननि बागै एडिसि एलाकायाव सिमी दाबो कार्य गरंगला आमथि आयेन खायै सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट चालू खायमानि जों खुसिङानि गकिया गानाव नांजा फुङाकेर हाबमारो सारा त्रिपुरा गुरिबै व्यवसा खायनाय दंनाय तिरक तिरक बेवैसा बरफथिनि एडिसि एरियानि जों जे संख्या गोबां दङनि अबनबो कमिटि मानु बनसजों माका सुनाय आंनि लास्टआव आसिका कलक सालिया आं जे बुजिमानि doing TSF is not hobby. Doing TSF is not hobby, it is compulsion. Need hour. Sung shock by. Sung hobby by. TSF खायमानि या. TSF आनि बागै सातनि बागै दफानि बागै मा खालायो अब TSF बुखावो मुजु तनि नारदि आनि सिकला जुबग्रक अबनो ट्रक ट्रक हासाल जरा मातलांनाय काखुरक जों गोबां बरफ दङ आसामानि सिमी जे लामा नाहामानि ताबुक बकथां तंसाक जों मकलबाय नुखु बुखाव तंथगो 1968 सालो जे लामा रमानि 1971 सालो जे लामा सिनिमानि ताबुक ब अ लामानो गुबुय हिनै जत्तनो हाजारे हाजारे लक्ष लक्ष बरफ फायै जों मथा कायसां मानि अबनो सिनि शान्तना शुधु आनि पाठ्यको अबनक फागि खाबानानि ककरै गोबां मावकरा चाकरा सावो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ खाबानानि ककरै निनि याफावो निनि जे हा दंमानि गिफिलै फायनाय बाहाय होनमाले राष्ट्र संघ अंथं पृथिवीनि गोबांबा राष्ट्र शक्ति अंथं बरक मासावो नरक हानि बेसाद तिप्रासारक ताबुक संख्या कमङै दंफानो नंनि याफावा ताबो रां पैसा आसो गोबां गोरैफानो नंनि याफावा पलिटिकल पावार गोरैफानो नंनि याफावा राजनीतिक क्षमता गोरैफानो नरक कुनु वानानि गोरै सालसाया सालसा नरक नंनि हा जत्तनो गिफिलि माननाय बाक्सा बाक्सा सावो ताबो कबर वाइजबाय के तिप्रासारक 10 कानि जागा दंमानि 3 कानि जागा नखाय बुनि बुसानो याफार सिनाय তাই 7 কানি জায়গা সিমি আংনা সিনাই আমতি হিমা পর্যন্ত কাবো অনেকে গসিয়াং দङ তাখুরক ককरै নরক কপ্লাইংনাই তামনি বাগে হিমালে লাইবুমা টিপ্রাসানি পক্ষে দङ all the history is in favor of টিপ্রাসা নংনি লগি লাইবুমা দङ নংনি লগি রাষ্ট্র শক্তি দङ নংনি লগি কুকুবই দङ নংনি লগি কুবই দङ নরক কিফিলি মাননাই তাবখাই শুধু ताबुक जे जों चबा खाय दंमानि मो चबानि जे आइडियोलॉजी मो चबानि जे फिलसफी मो चबा जे लामा अ लामा कर खायंग्ला अ लामावल मा दंनाय थासिंगो चिनि को छात्ररक सामानि ठीक न जोंबाबो वानसुक मालिया दांखा चिनि द ड्रॉबैक्स ताबुक जे चिनि 20 জন ইয়াবলে তাবুক বা 21 জন তাবুক ত্রিপ্রাসা বিধানসভা এমএলএ দङ আইনো হংকাই বসক 20 জনা 7 জनि बिसिङाव 20 जनानि साय गोबां जों आइनो एमएलए माया काकाले 2023 नि विधानसभा चंमारिओ बाहायके जेने ताबुक चिनि 21 जना एमएलए जितेन चौधरी साफ्रोम टाउन निसि एमएलए अंगो তাই বাকি 20টা এসটি হিংকাই সুতি প্রাসা চিনি 21 জনা তাও শুধু ত্রিপুরা মথানি 13 জন এমএলএ সিমি ত্রিপ্রাসারক বিধানসভা বাঁচাও চিরিখক নাই কামবাগে গণমুক্তি পরিষদনি খরকসা এমএলএ দংনাই বকা চিরিখক মাইয়া তাহলে বাগে 23 জনা বিজেপি নি ত্রিপ্রাসা এমএলএ দংনাইরক বরখাতা বাগে চিরিখক মাইয়া जों तकलाय लेब संखा जतनो मुइतु खाय सादि बुसकानि 2025 नि 8 तारिख জানুয়ারি যদি বিধানসভা অধিবেশন দंखाय 21 জন যে ত্রিপ্রাসা এমএলএ দंमानि नरक सिमी फानो विधानसभा बाचावै 8 तारिख জানুয়ারি नि साल कसमनो पालागि हिनै
जों दले पाले जत त्रिपुरा सरक चिनि एमएलए रंग थागि जों वाइसा कक कसाब नायनो जाय होक आसुरं सितुं स्टुडेन्ट्स रंग आं बनो कबो मंनारगो नरक गोबां मा सुजुग दंफानो थासिङो गोबां मा बरक सामानि चिनारो मास 2 मास सिगां चिनि मेघालयनि बरम गोनां मुख्यमन्त्री कर्नाट सांमा फाइ कक्थे सामनरो मुजुमायाना बाक्सा फाइनेरो मुजुमांखाना बरम गोनां मेघालयनि एमएलए कर्नाट सांमानि बिनि थागो सभा खाय दंफोरो all his leaders association बफुरु मेघालय राज्य अंबा मिजोराम राज्य बफुरु अंबा 1987 साल से मिजोराम राज्य अंग कपाल चिनी त्रिपुरा राज्य अंगमानी पूर्णांग राज्य अंग फानो 15 अक्टोबर संग हाबमानी परे क श्रेणी ग श्रेणी ख श्रेणी तारपरे 1972 साल पूर्णांग राज्य अंका आफुरु आंदोलन खाइफुरु बिन थागुनो सापो ताई बाकी दलनि नेतारक नरताम खाइतो अंकुनु मांगला फाइदि चिन दलो फाइदि आसुक जांगरा क जोंबो होनजाका गोबां मा बरकबाय तामाने अरो आंचलिक पार्टी खाइतो किछु करै वानसाबाय त्रिपुराबाय आंदोलन मा खालायनाय जों पुला चिलिखकपुरो चंद्रदय रूपनि अंथं अमिय देबबर्मा अंथं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ टीएसएफ लेट सुकुमाय देबबर्मा फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ टीएसएफ लेट नगेंद्र जमातिया बड़ पुलिया जखन टीएसएफ खालायपुरो जोंबो बानबाय ककजाखा तीरबाय ककजाखा रुवाबाय जों हालजाखा 1967 सालनि सिगां त्रिपुरा हास्टेव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गणमुक्ति परिषद सारा केवल क्रय जों जत्तनो सीपीएम नि बहकनि बुसा 67 साल जखन कान्तकपुरा आसायफुरु आफुरु पुलिया टिउजिएस जंखबा इंया बाजुबल रियां कांग्रेस नि एमएलए चिरिक त्रिपुरा सानि बोमन गोनां उकिल बिचन्द्र उकिल बबो प्रेजेंट दशरथ बाबू आफुरु प्रेजेंट विद्या देबबर्मा प्रेजेंट सय सिनी एरें दंनाय खास त्रिपुरा सारक लेट एनसी देबबर्मा लेट निशिकान्त देबबर्मा लेट द्राव कुमार रियां रतिमोहन जमातिया सामाचरण त्रिपुरा हरिनाथ देबबर्मा बरं आफुरु केवल टीयूजीएस बा आईएलपीटी बा आंचलिक पार्टिया जत्तनो सीपीएम नगनि बरक कोनो पारा बात करे कक थाके साइमाया टीएसएफ प्रचार खाइपुरो सब থেকে বেশি খোয়াই হাই অঞ্চল কয়বার কক জাখা আং সামানি কক খাবসি তিনি মো কাশা যুগ এমন সুযোগ তিনি পর্যন্ত চিনি বরংনি বিসিংহ ডিভিশন খাইয়ে আং লুকমানি চারা কাহাম বরখা ঠিক ন মাইবো হামকা ঠিক ন এমন খাই সামা চাইখা এমন খাই সাতুংখা খরাংখা মাই হামপানো যে মাই নখদুরাবো সিমি কিসা কিসা হামকা আসন নখনা জরা माइ नखलिया माइ रायमालिया साम गोबां मकरनो जों मा बुजिनो दाखुरो अजागाव कोनो पलिटिक्स करे आंचलिक दल पलिटिक्स जत्तनो साइमानो दारा पल साइंस पढ़िनाय बड़ गियाफानो राजनीति साइमानो बाट रिजनल पलिटिकल पार्टीओ कोनो पलिटिक्स करे এই ফিলোসফিটি তোমরা বড় তোমরা নাঙাই রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টিও যদি সাক বাই সাক পলিটিক্স খাইয়ে তখাকাই রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টিস नि যে মেইন যে एम्स ऑब्जेक्शन सक्सेस जों अल आउट
पलिटिक्स खाइमाया पृथ्वी साकाव ऑल आउट क्रिकेट थंनाय एकमात्र ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट क्रिकेट थंनाय साउथ आफ्रिका पृथ्वीव एमन काइसा क्रिकेट टीम ताबुक पर्यन्त बंगनिब भाग्य हामिया फाइनल मैच थंमायाखौ 1992 साल न्यूजीलैंड बाय आरो इंग्लैंड बाय साउथ आफ्रिका सेमीफाइनल वाटी एमन अवस्था अंका 1992 कबि चंद्र रुपनि मुतुमाई को आं क्रिकेट हिंगा किसे नायत्रंगो लास्ट वाटी वावै ताबुंनि जे डीआरएस नियम दंमोनि खाय रिजाखा साउथ आफ्रिका एक बल 22 खायना लांनाय जिता जिति सिङाव हासागावो गोबां 2019 नि फाइनल बाहायके अंका सुपार ओभार से 2019 नि क्रिकेट फाइनल साबो चैंपियन सिजागो काजै भाग्य किसा जराबो दंना आंनि विश्वास जों खरकसा खरकनै नेता कत रोंमाया फानो खरकसा खरकनै जों बबं कत रोंया फानो जों किन्तु लामा करैया जिनि बबं पहिला पेज फार्स्ट पिस्टाव करै फानो लास्ट पिस्टाव फानो खरसा खरनै मासियो सिक्स शिड्यूल तो बथनि टीएसएफ खासिमासी राज्य सभा है ठीक न कचार माजारो और परे अंग तंगनि जरावो सब भूमिका ना टीएसएफ टीयूकेएस yang दलसा विजय रांखलनि दल ताई दलसा सामाचरण त्रिपुरानि दल ताई दलसा स्वर्गीय एनसी देवबर्मानि दल त्रिपुरासार कक्साव जों बियां थानाय yang बचिनि यं एनसी बनबचों मानिवो yang बचिनि यं एनसी त्रिपुरा बनबचों मानिवो yang विजय कुमार रांखल बनबचों मानिवो बजदि 10 बছর बांगारावो मालिक कुतुंजात बाली थाया हंकाय दिनै 60 नि 20टा विधानसभा इंडिया जों बियां थानाय नरक थांचामदि टीएसएफ उद्योग नाखा राजेश्वर सेई समयो टीएसएफ नि जनरल सेक्रेटारि रमणी टीएसएफ उपेन्द्र बाहायनो मेबर कुमार जमतिया बाहायनो जत्तनो जों खा कलक खायै भागी थांचाव जों सब समय दङ एवं थांचाव जगदीश देवबर्मा कत साहेबनो सब समय दङ थांचानि बागै जों कुल कक सालियाब्ले खासिमो खरसा बरक कक साहका गोबांमा बरक सीएबी नि कक सानाय गोबांमा बरक सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट कक सानाय तीनटा मंगनिदा निसाव कक साना जागा किसा कमङै दंहा कक साजाङै जागा दंब्ले उचित कक हनै खरक बोरै और माधव पारिनि सिमी जेरिया बाजार जरा जों खरक बोरै बोरै रकनै त्रा रकनै थां चिरखक थांनि वी अपोज सीएए हंकाय बुसुनो कबर सिहनाय सुनो कबर हनाय खालि संताबो सेपारेट स्टेट थांदि कबर सिहनाय डेमोक्रेटिक सिस्टेमो बरक बनांगौ आव बरक करि आं कोन जनो सागला आसाय फेमेने आं कोन समयो काहाम कतर हजार हजार बरक खरक ताम बरक 13 जन खेतवा आसुकजाक 26 जन बक्ता आमति खेबो जों मा फायका बुखा बाइया तामनि हमाले कुबुयो सोंथानाय म कुबुनि चबा कोन वानानि क्रै आव चिनि हा दंमानि ताबुक बो चिनि हा खरक सब त्रिपुरा सापनो त्रिपुरा हाव कथां दंखाय आसुक जिल्ला चिनि हा दंलायनो नर कोनो खाता बायदि नर छात्रनि लगी जबा कतर मा खालायो जों नुगो बाकी छात्र संगठन लोग आसे कतर कोनो पलिटिकल इश्यू सिकरै स्टाइपेंड मा बारिनाय हस्टेलो फेन मारनाय चिनि सुपारिनटेन्डेन्ट हामिया बनो मा सोलायनाय हेडमास्टार मा तुबुनाय अवश्यले बेंच करै चेयर करै टेबल करै स्कुलाव वार्ता खालाय दङ स्कुलाव रिपेयार मा खायनाय ताखुरो आसुनं सिटं 75-76 त्रिपुरा हास्याव पहिला कक्टे साइड बायदिसिनो बुक बेंक
Pula Tipra has to book bank Nichalo Kamani 76-77. Jotto school library ho boy the kai je kom dam chimi boy ru chung umakanto school hostel jotto no saimano TSF ro umakanto boarding TSF ni headquarter umakanto boarding TSF ni headquarter 1970 ni simi college life পর্যন্ত 82-83 সাল জোড়া TSF ছাড়া কিছু চিনিয়া বুক ব্যাংক থাকমানি হেডমাস্টার সাবো মানাই শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব ST SC সরকার বো SC দাস বো SC নকচম ST খাই যে পরি নাই মননি চাকমা দङ পেসা থলনি চাকমা দङ চিনি দুমাসলনি খরচা গারু দङ सांमा बबो बंधु थांबाले 4 बार 5 बार ओंखा लाइब्रेरी थांमानि बय करी हमां जोंनो पारखाय दंखा जों स्टुडेंट्स रक आमनो सह्य खायमालिया हेड मास्टार न थांमानि जों किसा डाइरेक्टर अफिस थांनानै सार मोसे नंगलो परमिशन दिया निचो आमनो टिप किरिया हेड मास्टार नि बिसु पावर दं सिपसिया नों रियाखै रिया जों थानाय जों 9 जना थाङै डाइरेक्टर अफिसाव थाङै डाइरेक्टराव साइकिया बुक बेंगो ताम बयरु নোট খাই হরকা যত্তর মানু আগেনি ও বাংলা গ্রামার কত ইংলিশ গ্রামার কত অবখাই দিয়া চিকন নোট বই সিমিরু হংকবা जों थांगा हंकाय ताइनि খন डाइरेक्टर फायै जेने हेडमास्टार न सुंगै कामंगनि नरनि हेडमास्टार को छात्र रक आनो थां निनरो तो बुक बेंगो যত্তনি সে বই কবাং উমাকান্ত স্কুল উমাকান্ত একাডেমি বুজং হাই সেকেন্ডারি স্কুল आंदोलन खायै जों बुक बेंकनि बय पर्यन्त मानाव ताकासे हंकाय आं स्कुलनि एक्सपेल खायजाक्तै आनो स्कुलनि एक्सपेल खायनायनि बासिनाय इनका स्वर्गीय बिश्वदेव बर्मा क्लास 11 परि दङ 30 दं TSF नि बारे हंकाय कुन कक सिक्रै আগরতলাও কাছে মিছিল ও 1977 10 অক্টোবর আইন অমান্য আন্দোলন 1977 10 তারিখ অক্টোবর আইন অমান্য আন্দোলন টিউকেএস টিএসএফ টিউজিএস টিএসএনবি যত্ন জয়েন্ট মুভমেন্ট হেকাচ্ছে উমাকান্ত হস্টেলনি উমাকান্ত হস্টেল 31 জন দङ आंगापुर हस्टेलनि प्राइम मिनिस्टार ताई फादर दङ परि दङाय रक चिनि स्वर्गीय एनसी देवमणि बुस्लाव करा बबे आं क्लासमेट सुब्रत देव बर्मा बर फादर दङ दिफानो TSF ब फेमिलिनि बरक सिगानाब्ले हायके जों थांमानि हेडमास्टार न जोंनो किसा सुजिरि दि सार जोंनो सैया रिंगेबा जत्त तिप्रासा छात्र दङाय रकनो जोंनो एकदम परे सुजि मारनाय ओंका बे हेडमास्टार रिजेक्ट खायरे खाता छुट्टी दी मैया नों हाइजों थानाखै थांनि आबर पुरस्कार सैजाक दिनै टिउजिएस नि कायसे आइनवायना आन्दोलन दङ अल जों थानाय हिनि सिखि जाखाता आसि गियान ग्रिबा 11 पयनाय गबा हेडमास्टार नो खंकाय नो पलिटिकल पार्टी नि कोनो जागाव थांमाया देवबत कलेज सं हाइबरक विश्व देवमा सं हाइबरक राणा किशोर देवमा सं हाइबरक दत्तन TSF ओलखाय हेडमास्टार रिजेक्ट खायमासे जों कबर कुगरक और बर्धमान ठाकुरनि बरक दङ भाग्यदेव बर्मा प्रान्तुष गारु निधु माराक दुर्गा चौधुरीनि चिनि वीरमन्त देव बर्मा नकाबा जों खरगपुरि ताइ बायखिनो लाके हिन्दी बेयाखै दिया जोंथाय सालिया थांलाय होननाय आसुमसा आं बखरक जलिवै हेडमास्टार नि बुसकांगो एप्लिकेशन छिगै खिजारि काइफियो हेडमास्टार जलिजा खाता तानिनुखै आं नुमजागै मोटामोटी स्कुल नि बरक माने मैनेजिंग कमिटी मास्टर जतन साका बने स्कुल नि एक्सपेल खायमारे सिनाय वानाखा एक्सपेल नि खनो थाङै बाहाय खायनाय बुइ हाय गोनां बुसाबुया आं वासुन थाइमा पलिका
বাস্তব কক কিরিমাং কিরিমাং TSF ni নেতৃত্ব বিশ্ব দেবর্মা হাই দেওবত কলেজং হাই বরক থাঙ্গই আনি পক্ষে আঙ্গই ইয়াক জোর খাই মাসাকা বওয়াসা বরুংখা তাই দুলংলিয়া হनै আসাকাই जों आन्दोलन खायफायो TSF किननान कगया थैनाबो किननान कगलै थैनानि किरिया हनै लांखानो हाय बुबांसाखानि बाखालायके बंग्ला आं थैना किरिया हनै के बुबांसाखानि बाखालायबा हरबो किरिया दैबो किरिया हनै हर जुलाई जुलाई मोसम जागाबो केबो हर बाखालायबो थैगला हिसाब खायै थै कालायबो बो जागा थै कालायनो लांनाय हिसाब माखायनाय दिनै मन्त्रीलाल काइबेंनो जतनो मुइतु माखौ और जे ककजांगाय दक मदन देबबर्मा सुमित देबबर्मा शंकर देबबर्मा ताकबांमा बरक चंति सुखायनो याफनो बुबाकरा खाकुवार दबि कपाल तमसि दिनै खरकसा बरक हिरन मिया थुरुकसा बनंथं आसामनि सिमि जोंबाय मानदायाव खरसा दङ वानसा गसिया तपन सरकार आं तिप्रा सासेनि साइदखौ आपने किसी बरक दङ चीनी आंदोलन खायनाय 2019 नि 8 तारिख জানুয়ারি যদি ও হিরন মিয়া হাই বরক করি হিংকাই কোন বরক গাড়ি চালাগই আগতলা থানা কিরি জাক্কা जों आफुर আগতলাও TSF नि बुबुं रुबै केबो नाहारि दंगिया TSF नि नेताराबो असिकार खायमांगला 8 तारिख জানুয়ারি শুধু ছাত্র সিমি আন্দোলন ফায়ো হাইয়া गोबांमा पार्टीनि অঞ্চল সেক্রেটারি गोबांमा बुरि बदलनि सेक्रेटारि रगो आन्दोलन फाया कजे TSF नि बाय आंगु दिनो साका ताखु कसु उपेन्न माथा मन्त्री माने दिनो जतनो बुके परिचय रो एक्स नै आं उपेन्न साउ काम बगेन्द्र आनो चेयरमैन सिमी साला आंखाय एक्स TSF यदिबा एक्स TSF वाइस प्रेसिडेंट नि आसु सारे देव बुखातर रुगानि नरो जतबार आनो चेयरमैन पगै थाङै वाइस चेयरमैन प्राक्तन वाइस प्रेसिडेंट TSF फुंगाय ताखुरा तेबो कोचिं नै बनो सावो फाइदि जों गोबांमा आन्दोलन खायै लाइ बोमावा चिनि बोमो बुनि लगै श्रीमांखा तेवै चेचों चिनि पाइथाक तिप्रासानि काबुक चेचों इमां नुक दंगनि मो इमांनो मुक्थां खायमानि जागावबो आं नंनि लगी लाइ बोमावो दाचन दो युंथुं तमा गोबांमा बरकथुं नंग लगी जों पुइला नम्बर 1 बोमो सिङामो सिङाफनो हाजार लाख 13 लाख नि बिसिङो 12 लाख फान बोमो सिजक्थुं अबसुं समायतां दङ I will be always with TSF आसुकक साबैनो मो मेसेज सारा राज्योआव थांदों मुजुनार गैथंदि जत ताखौ बुखुकजों जों डेमोक्रेटिक सिस्टेम तै जों सालसा जों दिनै इमां नुक दङनि अब मुक थांनाय हामबाय TSF आयोग लक्थं तिप्रा दफा आयोग लक्थं खुलुमखा Sarno belai hambai, sini TDA